बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाजिर वडांती बे हुरिया नोस्वरिना मरहबा दन्नवा आदि राज्य हुरिया अदो बितरयेतो अस्सलाम वालेकुम अगुन में मियदोगे प्रेस फशायरोगा धन्यवादम बेनुवा फुर्तम वाहके की मी वेतु यदिया मेमह की मी कोविडुगा अगुन में हेद कुरी एम्मे उंदगु एम्मे दति मस्कमुगा वेतु यदिया अगस्त महो एकनी 34 फस्तेक फस्तोल्स एफराते कोविड पॉजिटिव वेफवे आदि अड्डिया अब फराते आर्गुमेंटना मी दुनिया वकीगे गोसवे फुर्तोंबेस आर्गुमेंटना मी बलीगा वकीगे गोसवा हुरिहा फराते के फुरानया स्वर्गे के दायमी न्यूमे लेवंगेदी दुआ करमु आदि आइला तक केतिरकम एदी दुआ करम मी बाली वर बोड फेतुरुमा एकुगा मीदिया मेम होगे 26 वनदु वनी इतुर फियोल तके दे हफ्ताया अड़ा ए एड़ी फियोल तका एकुगा रयितु यं अमल कुरवमु गेंदे गोतुगे सौबु मिहार मिवनी बाली फेतुरे मिंवरो कोम्मेस्वरका दशा दाम फशा फुर्सतुगा सलगोंडु गबूल कुरं एड़ी फियोल तोगे सौबु रयितुना दति तका तकलीफ तके उफुला जहुनका एह नम्वेस रयितुंगे एब्बारुदु मिकमगा वर रंगला लिबिफा वाका अलगोडु मि फुर्सतुगा फाहकर अदिवेस न्यू नॉर्मलका दिवमट्टका पॉजिटिव वा अददु दक्कुरन जेकमा आर्गुमेंट गबूल करे टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप गे लफया एकुगा एहंकमु आर्गुमेंट गबूल कुरवनी अदिवेस अलाफा मिवा फियोलता का इतुर कुरन जेकम अदि न्यू नॉर्मल का दिवमट्टका मदवेगे देहफ्ता वारो बेनु वाकमुगा एहंकमु मिहार अलाफा मिवा फियोलता देहफ्ता न्यूमु इतुर एंग हफ्तायं अलगुन में मिहार रिस्ट्रिक्शन तक आकीगा इतुर कुराना ए फहुगा बेलुम फहु एव्वेस लुये देवें ओइकम वन्या ए लुये दिनुमा एकीगा आदिवेस एंग हफ्ताया मी कुरिया गेंदाना पॉजिटिव वा फरायता नोनिया मी बली फेतुरे मिंवर दव्वमु दिया दाकम आर्गुमेंट गबू मी कुरेफा वाती मीगे तफसील डॉक्टर नजला अलगुन फहुगा आयतुरा तिबे फुन्ना विदालवा मी हकीकतुगा अन्न बदलेतो नूनी अमीगा इतुरो अलगुन में बलंजे विस्नजे कमें ओइतो मी गितुरु अलगुन फाह कोलाना मी वेते दिया हफ्तागा मी महुगे देवनदु मिवनी वरं हिताम वेरी हादिसाए हिंगा उमरुन दिया हरुगे फातिमा मिशगा मोहम्मद मिवनी मी बलीगा अलगुमेन्ना वकीगे गोस्सा मिका दिमागमुगा मिहादिसा हिंगुमा एकीगा हेल्थ मिनिस्ट्री के फरातों मिकमगा वनी इंक्वायरी हिंगा एव्वेस फराते को मिकमा परवा कुडकुरे हिमालयफा वेतो बेदमुगे मसक्के कुरवुन फाह कुरवुनी मिकमगा रंगल कोरंजे बदल कोरंजे कंततेके पुरिकमा एहंकमु हेल्थ मिनिस्ट्री ए इंक्वायरी के अलीगा गेन्नजे बदलता मिहारो को गेन्नमु एबदे आदे मी केनेवे बदलता के तेरेगा मालेगा 26 गडीरा मिहार वनी वगुतु हुरिया फरातक मी बदीगा फरवा बेनवा फरातक OPD 26 गडीरा हुळुइफा अदि एगी इतरु कोविड इमर्जेंसी हालतक हास कुरिगे इमर्जेंसी मेडिकल सर्विस गायम कुरुगे मसक्कै एबा कुरिया गेंदे ए पैरामेडिक्स आयकीगा गायगंडक हाई एम्बुलेंस अबदस दामी गोतेगा मिकमगा बेवुमा मसक्के क्रमु एबगेंदे अलगुन में मिकमगा बेनुकुरा मिक बलीगा बेनुकुरा एव फैसिलिटी एकी हुळुमाले मेडिकल फैसिलिटी हुळुमाले मेडिकल फैसिलिटी दे खिदमत रंगल कुर्मटकाइस वरगिನ ಮಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೆ ವಿವೇತು ಇದೆಯಾ ದೆತಿಂಗ್ ಹಫ್ತಾ ತೆರೆಗ ಅವನಿ ಕೊರೆಫ ಹೇಗೆ
ರಂಗಳು ನತೀಜಾಯಸ್ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಫೆಂಡಮುಂ ಇಬದೆ ಮಿಹಾರು ಎತನುಗ ನರುಹುಂಗೆ ಗೊತುಗ ದುಯಿಸ್ತ ಹತರು ಪರಾತೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಂ ಗೆಂದಾನೆ ಏಯಿ ಸತೆ ಕಣವಾ ವಿಸ್ ನರುಹುಣ್ಣ ದರಿವರುಂಗೆ ಗೊತುಗ ನರುಸ್ಕಂ ಕಿಯವಾ ಕುದಿಂಗೆ ಹೈದ್ದಿಹ ಫಸ್ ನರುಹೆ ಅದಿ 26 ಗಡೀರು ಎ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೈ ಲಿಬೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಹಾರುವಣಿ ಹಮಜಸ್ಸ ಅದಿ ತನುಗೆ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಒಣಿಗಂಡ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಗೆನಸ್ ಎಕ್ಕಂ ತಂಫೀಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯ ಎಬದೆ ಅದಿ ತನುಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೋಗಿ ಇತುರ ತನುಗೆ ಎತೆರೆಗೆ ಕಂತತ್ತ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಫ್ಲೋ ಮ್ಯಾನೇಜರು 26 ಗಡೀರು ಬ್ಯಾತಿಬ್ಬಾಗೊತ ವಣಿ ಹಮಜೀವ ಹೇಗೆ ಇತರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಕಿ ಬೈ ಹಾಸ ಕುರೆವಿ ಅದಿ ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಸ್ನೆಗುಮ್ಗೆ ದೊರು ಅಣ್ಣ ನನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿದ್ಮೈತ ದಿನಮಟ್ಟಕ ನೋದಿಯ ತಿಮ್ ಮೋಜಿಫಕು ಎತ್ತಾಗ ಹರ್ಕಾಯ್ತಿರುವ ಮಂದಾನ ಅದಿ ಜೆಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಫರಾತು ಸೋಷಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಿದ್ಮೈ ದಿನಮಟ್ಟಕ ಬಿ ಫರಾತೆ ಎಫೆಸಿಟಿಗ ಮಿಹಾರು ಹರ್ಕಾಯ್ತಿರುವ ಮಂದಾನ ಮೀದು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಮೀ ಪ್ರೆಸ್ ಆರುಗ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗ ಪೇಷಂಟುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಡ್ಡಿಯ ಹೈಫರಾತೆ ಮೀ ಗೊತ್ತು ಎಬತಿವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಾರಫು ಮಾಯಕೀಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ವಿಹಾಸ ವಾಹಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಹಾರ ಜಿತುಂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಎಗೊತ್ತು ಮಿಹಾತನ ಆರುಗ ಪುರ್ತಮ ಡೋಸ್ 3,11,640 ದೆಮಿಹಕು ವಣಿ ದಮಿಹಕ ವಣಿ ಜಹಾದೇವ ඒ ගාගණ්ඩක ආබාදීගේ 70% දෙවන ඩෝස් 30% මිහුන්න මිහාර දෙවිජ්ජ ඒ එල්ලක 70,000 දුයිස්ත ෆස්තරස් තිම්මිහුන්න අලුමෙන් මිහාරස් මසක්කෙක් කරමු මිගෙන්දනි මිහාතන දෙවන ඩෝස් නුජේ හොරි ෆරායතක අදි ඉතුර වැක්සින් දේන්ජේ ෆරායතක වැක්සින් 4 කොදුම්ගේ මසක්කේ අලි කමායක කුරිය ගෙන්දවේත මිගතු කොවිෂීල්ඩ් ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಎಸ್ಟ್ರಾಜೆನಕಾ ಕುಂಫುನ್ಯಾ ಐಕೀಗ ಅಳುಮೆಂಗ್ ಹೆದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆನ್ ಜೆಹೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಯದಸ್ ಎ ಕುಂಫುನ್ಯಾ ಐಕೀಗ ಬದ್ದಲುಮೆ ಎ ಬೇವಣು ಎ ಬದ್ದಲುಮ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಕುಂಫುನಿಗೆ ಫರಾತು ಯಗಿಂಕ ದೀಫಾ ಮಿವನಿ ಜುಲೈ ಮಹುತೆರೇಗ 1 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಬದ್ದು ಮಿಸಾಬ ಗೆನುವೇನಕವ ಹೇಗೆ ಇತರು ಕುರಿ ದುಹುಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆ ಫದೈ ರಶಿಯಾ ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಕ್ಕಮ್ಗ ಸ್ಪಟ್ನಿಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಗೆನವಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗ ಸೊಯ್ಕುರೆವಿ ಮಿಹಾರ್ ಮಿದನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗ ಸೊಯ್ಕುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮ್ ಸೊಯ್ಕುರಾತ 4 ಹಫ್ತಾ ತೆರೆಗ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಮೆಣ್ಣ ಲಿಬೇನಕಮ್ಗೆ ಯಗಿಂಕ ಮಿಹಾರ್ ವಾಣಿ ತಿಬಿಫ ಹೇಗೆ ಇತರು ತಿಬೇಫುಣ್ಣ ಗೊಡಾಣ್ಣವಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ 4 ಕೊದ್ದೆ ಫುರ್ತಮ ಗಾಮತಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ ಮಿವನಿ ರಾಜ್ಯ ಅರಾಫ್ ಅದು ಹೆಣ್ಣೊಂಬೆಸ್ ಅದಿ ಮಿಮಸ್ತರೇಗ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಿಬೇನಕಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಎ ಬೋಯ್ ಅಳ್ಮೆಂಡ ಹೆಣ್ಣೊಂಬೆಸ್ ಲಿಬೆನಿ ಕೊಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಕ್ಕಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಕ್ಕಮೆ ಅದು ಎ ತಫ್ಸೀಲೆ ಎ ಲಿಫೆನ್ನೆ ಕುರಿದುಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಎಬ್ಬೆ ಫಳಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೋಣ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಫಸ್ಕೊ ದಿನಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಸುವಾಲೆ ಕುರಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ನೋಟ್ ಕೊಫ್ಫ ಯಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಫರಾಯ್ತಕ್ಕ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಫ್ಫ ಈಗ ಐಚೆ ದನ್ನವಾನಕ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಾಣಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಹೈ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಕೀಗ ಮಿಕಮ್ಗ ಮಶ್ವರಾಕೋ ಸರ್ಕಾರ ದೂಕೊಫ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೋನ್ ತ ಮಿಯಹರ್ಗೆ ನಿಯಲ ಫಸ್ಕೊ ದಿನಮ ನಿಮ್ಮಾಫ ಎಮ್ಮ ಇವಾಗ ತಿಬೇಫನ್ಗೆ ಮಾಲೂಮಾತಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದನ್ನವಾದಾನ ಅದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಾಹಕ ನಿಮ್ಮಾದಂಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅದು ಎವ್ವಾಹಕೆ ದನ್ನವಾದಾನ ಏಯ್ ಇಯ್ಯೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಬೈನಲ್ಲೊಗ ಮಿ ಮ್ಯಾದಾನೊಗ ವರ ಫಹುರ್ವೆರಿ ಮಗಾಮೆ ಲಿಬಿಗೆ ದಿಯ ದುವಹೆ ಅಲಿಫ್ದಾಲುಗೆ ಅಹಾಮು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಹೈದ್ದಿಹ ಹವಣ ಸೆಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ಕಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಲೋ ಶಾಹಿದು ವರಬ್ಬಡು ಅಗ್ಲಬೇತಕ್ಕು ಎವಣಿ ಹೋಯ್ ವಡಾಯಂ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬಿಯ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನಶಾ ಟೀಮ್ ಖಾರಿಜಿಯ ವರಬ್ಬಡು ಮರ್ಖಬಾಯೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದನ್ನವ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಶ ದಿವ್ಯನಲ್ಲಿ ಬುಣು ವರಬ್ಬಡು ಫಹುರೆ ಅದಿ ದಿವ್ಯ ಹಿಂ ಫಹುರು ಇರುವವರೆಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳೆ
එමනිෆානු කුරව්වානෙකමගේ ෆුරිහම යගින්ක අල්ගොනුගේ එබොයි මී අලුන් දෙකේ ගොතුග අල්ගොන්මගේ ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತ ದುನಿಯೆ ಬಲಾಗಂ ಫಾವಾಕಮಗೆ ಅಲಿಗದ ಹೆಕ್ಕೆ ಮಿಸಾಬಂ ಅಳಗೊಂಡು ತಿಬೆ ಫೋನ್ ಸವಾಲ್ ದಿಯುಮ್ಗೆ ಕುರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಸೀಮ್ ಎಚ್ಚೆ ವಿದಾಳ ಫೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಸ್ಲಾ ಫುರ್ಸತ್ ಇರುಮ ಫೋಗ ಸವಾಲ್ ತಕ ಉಳ್ವಾದ ಬರಬರ ಶುಕ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಾಗಿನ ವಾಹಕಕ್ಕೆ මේ දන්නවා කන්නෙන් එන්නස් විදිය හප්තාය කිය සවගබෙන්න බර දෙර කන්තක දිමාවේ හප්තායෙන් අදි මේ මහකි පායතු විදිය මේ මහකි දිවි රාජ්‍යයේ සාරියක බර උන්දගු දති දවස්තකේ අවගොල්ලෙන් හේතු කරවුන්දිය මහේ මේ මහගේ තෙරේගා රයිස් ජුමුරිය දෙමෙ විදාල ෆදම් බර ගින දෙගේ මේ අවගොල්ලෙන්න වකිය දුනිය දුකෆා ලාග දිමාවෙච්ච එකම්ගේ ඉතාම අගුල් බරබර කුරන් අදියම එයායකි ඒ හුරියා බේෆුල්න බස් ස්වර්ගයේ දායිමි නියම දෙවුන් දුවා කුරන් අදි ආයිලා කෙතරික දෙවුන් බස් දුවා කුරන් අද එම්මෙ හිතාමර හාදිසාක දිමාවි මිෂ්කාගේ නියාවු මිෂ්කාගේ කන්තත්තන් අගුණ බර බොඩ බලාෆින් බරබර තවගී කොෆින් ඒගේ රිපෝට් එක සවගොල් මිහල් ඔන්ලානි තිවෙෆුල්ලා හැම ගෙනස්තීෆා එන්නමස් අදිවස් ඒ තවගී එකී එකච්චක දිමුණුකමකේ නිමිජ්ජයක අවුලක නොදෙන්න වෙන ඒක හුරි බයි ලූප් හෝල් එක අවුලක ෆිල් කරජේ එමි එක එමසේ කුලම අවුල් බිදලි මියාර ඉරාද කුලවිය හප්තාංග දොස්තරේක අවුල් මෙන්න කම්ප්ලීට් ෆුරිහම රිපෝට් දීබේන දැන් රයිස් ජුමුරියා ෆාකුල විහෙන් නිකන්තක ගුලිගෙන් වරක් ගිර බදල්තකේ අවුල් මෙන් HOC ගේ හිංගුව මිහාර ගෙනසි ඒ ලූප් හෝල් එක අවුල් නුෆෙනි මිහුන්නනි අවගොල්ල හීවා ගොතුග එකම එක්ගෝස්වේ අවගොල්මෙන් ඉන්ස්පෙක්ෂන්ගේ බෑ තංකොල දබ්බගේ දියාමකම අවගොල්ල ගබුල් කරවෙනි දැන් මිහා දවස්වල මිකන්ත මිගත හිඟා ෆොතීමා එකම අවගොල්මෙන්න බලම් බාවර නුබෙදුනි කම්බස්නේගේ නුනියා ඉන්ස්පෙක්ටරුන එකන්ත නුකරවනි කම්බස්නේගේ නුනියා මුලි මොසසා තෙරේග අවගොල්ල කොරජේ බයි කන්තත නුකරේ හුරි කම්බස්නේගේ එයි එකන්ත තර්තිබුගේ තෙරේග හිමිනි ෆනෙතුමා එකන්ත නුකරේ යොල්ලරි මිහාර එකන්තක බදල් කොබර රගල ඉස්ලාහතක අවුල් ගෙලවිජ දැන් එමෙ බොඩු ඉස්ලාහ ගෙලවුනි කෝල් සෙන්ටර්ගේ බයිබස් අවුල් බර බොඩ ඉස්ලාහත බියාරු ගෙලවිජ ඒ ඇම්බියුලන්ස් එකේ වාහක ඒ දිච්චකව බඩීවියා එකද නියමක දද්ද මොනිටර් කුරුව කන්තතක අවුල් ගෙන්ද වෙන එතන අදි ડોක්ටර් ක ගුලිජකව බඩීවියා ඒ ડોක්ටර් ගේ දපයා ඒ ડોක්ටර් අම්බරා මේ කෝල් සෙන්ටර් ෆෝන් කුරුමා මිකහ බයි කන්තතක අවුල් මිහාර වනි හමජස්සාෆ එහෙම මිකදුත්තක බස් අවුල්මෙන් බදල්තක ගෙනස් මිහාරු කුරියබ්‍ර රංගල මිකන්ත හිඟානික කම අවුල් ගබු කරනි එහෙන් නමස් අදියස් අවුල් විජිදල් පාංජේ අවුල් බලජේ කලත හුන්නානේ අවුල් ගේ දරුගා බසේ කුරවා මිදායරාක බසේ කුරවා එමිහා බේෆුල්නා අවුල් බරබල ඉස්තිවාස් කොෆෝල්ලා මිකන්ත බරබල ගාතු බෙල්ලේම ඒකත් මිහාර කුරබ්බානේ අනෙක මේ එබේෆුන් කුරන්ජේ මසකෙත තර්තිබ් කුරවි එකන්ත එබේෆුන් කුරබම් ගෙල්ලවා ගොත මිහාරුල්ලානේ හමජීෆා දැන් රයිස් ජුම්හුරියා ෆාකුල බෑෆ් ඇම්බියුලන්ස් ඛිදමතුක වාහක මේ අසුග හකීකතුක මේ රිපෝට් එක අවුල දක්කා ගොතුන් ඇම්බියුලන්ස් ලස්වී කිනු ඇම්බියුලන්ස් හැම මෙසේජ් නුගස් කෙන් ලස්වී ඇම්බියුලන්ස් කන්ත එංගොල් මිනු 10 මිනිත් තරේක එගියක් ඇම්බියුලන්ස් දෙයි ෆෝති එහෙම්බිම අවගොල් වරබල ඉත්බාර කරග ඇම්බියුලන්ස් ගේ මේ දුවා මිහුල්ලා දතුරිල්ලා අදි ඒක තිබේ මේ ඛිදමත් දෙ මේ සිහි ඛිදමත් දෙන්න එමෙ ඇම්බියුලන්ස් කන්දත අවගොල්ලන් ඉතුරුකෝ ඇම්බියුලන්ස් බිහාර අවගොල්ලන් හයින් ඇම්බියුලන්ස් ඛිදමත් දිබේක එකත රිසාවක බාබාෆා හතරේ මාලි සරහද්දුග ඒ ඉමර්ජන්සි හැමකරි කොවිඩ් ඒ හොස්පිටල් තව ගුණා ඇම්බියුලන්ස් තව වාකේ නුන් අවල් මිදල්නවානේ කොවිඩ් අවගොල්ලන් එලොකේට් කොෆුල්නානේ එම්බිම ඇම්බියුලන්ස් තකුන් ඉරාද කුලවියා අල්ලාහ් වාග්ෆ්ලා අවගොල්ලන් මිකුරා මසකතුන් නිකා හාදිසා දිබානුවේ අවගොල්ලන් කුරියගේ එන්න වෙනකම අවගොල්ලන් උම්මීද කරනි දැන් අවගොල්ලන් බලබල බලවුන් ගෙන්නාන මේකට දැන් අවුල් දන්නෝ හොරි වාකිත බිවගත දන්නවාලා නිමුනි දැන් අවුල්ගේ උම්මීදකි අවුල් මිකුරා මසකෙතෝගේ ආම් රයිතුගේ එබ්බාල් ලෙබ්බා අවුල් මෙන්න එබ්බස්කාර ඇම්බියුලන්ස් ඛිදමත් මිහින් ඔන්න ඉරු බයි ෆාර බයි ගවුම්ගා ඒ ඛිදමත් බේනු කුරුම්ගා මස්සතගේ බහොරේ අවුල් යගින් අවුල් මෙගේ රයිතුන් එක දෛත්‍යක අවුල් මෙන්න කුරත් ගාර කහගතක බස් ගමන ලුකුර බාරක
එහෙම ඇම්බියුලන්ස්ගේ හිද්මෙන් අවගොල්මෙන් ලිබෙන්බා බිහුන ලිබේන අවගොල්ලුගේ රේවුන් අවගොල්මෙන් රාවාෆ මිය ගොතකි නරුහුන් මේ තජ්ජිබාකාරු නරුහුන් ඒ ඇම්බියුලන්ස් එක ගොවිස්තුරෙක් ඒ ගේයක ගුලයාගෙන් ඒ ගේගේ හාල් බලවුන් ගෙන්දියුන් ඒ ඇම්බියුලන්ස් එතර හාසිර වන්දේ ඒගොත මිකත හිඟාරි එහෙම වාහක දක්කම ගෙන්දානි මේ පේෂන්ටුගේ හාල් බලවුන් ගෙන්දානි මේ දෙජේ ඉර්ෂාත් දෙමුන් ගෙන්දානි ඒ හිසාබුන් ඇම්බියුලන්ස් එතර දියාම ඒ හිසාබුන් පැරමෙඩික්ස් ටේක් ඕවර් කුරාරි පැරමෙඩික්ස් ටේක් ඕවර් ගේ එමියු එතර ගෙන්දානි මේ අවගොල්මෙන් රාවාෆ ගයි මේ ෆුල්තෝ හෆ්තාගේ තෙරේග අවගොල්මෙන් ගෙන්දානි මේ තජ්ජිබා කුරුමුගේ බුරෙගේ තෙරේග බිකඳ මසෙකුත කුරුමුන් ගෙන්දානි ඒගේ තෙරේග අවගොල්මෙන් ෆයින් ටියුන් කරන්ජේ කන්තක උරිකව මනිවේ එකන්ත සවල කුරුමුන් ගෙන්දානි ඉරාද කුරේදියා දෙහෆ්තාගේ හදොස්තරේග රගෝ ಖಿದ್ಮತೆ එම්මයා රයිතුන දිවිගෙන්දානි ආද ಶುಕ್ರಿಯಾ अस्सलाम वालेकुम alun kommes waraka kesta de gotan ali alwalana balalar aslu boda me kesta matiwan fashah mewani april ge fahu diha e hisabaga den adi me mahuge kurikolum feshken gagganaka me medu teren hama wara boda kesta mative ege fahun gagganaka ane fahukolga me fahukolga menni ane dawwan fasha falgon men er fiyawareli gagganaka sabbis me hisabaga den me geeturun algon men vissan jehen ekkala a badaltan ege manike kommes waraka badalteken a sebori contact tracing na random sampling na mikantattaka den algon men balalanan sample positivity mikota balalaru ane muli ane national nuni muli rajyege sample positivity gaggan e hada muli test kora sample tak tereng positive natija dakka member migotun gaggan ka 31% an araf ni gag me meden ka hisabuga ege fahun komme saraka dawwan fashah mewani den me galgon visnalenjen algon men e sample inna gena komme sare badalteken honnane ege mane ki ekal contact tracing mideteren eha rangala kanne hede ekam anekkaves alun mi balani hama gina mihun ham gagan target ki addiya percent mihun at least ane contact ane nuni link hodi fahurun ema mege iturun random sampling hama itura haruda na kurun erun adi mege ituran algon mena yagin kan libeni ekama ko sama emmenge ebbarluma emmenge masekata ki irad kore algon mennan hama eba tiriya datan eba dakka de male balalar malege algon meninge korim mede teren hama sample positivity 40% 50% ges by dostu horika eka mihar midakkani gagganaka 27% ka den asu algun men ge emme target ki sample positivity 1% avore dashuga horun ehma adi ebe korea masekke koran ekamukes aslu me hama wara rangal natijay midakkani de algun ummedaki megutan hifatta levijyamun hum korean ettaga irat koreviya madu dawwanekan adi egota mas keluma gaadurmin na mikantatta bahattanyamun gina duwaha algun me mujtamaga mikahala boda me balimadu kame nufeturi irad kureva hi fettumaki asso algun menge ummedu den atol tere balalairu atol terege sama kommeswaraka sample positivity dani dawwamu den algun men nisbatun ekal kodin admit kofawa waru balalar gaggan kan hama percentage wise ekal kestaka balalar kodin admit wa waru evvarakan hori ekam ko number ituru wa warakan hama nisbatun kudin ge adadwes tani ituru amman ek manike hasukon engahara nuahara adi dihahara sadahar ge nisbatun kudin baliwa number tan ituru wef mewani den alwan visnan jen kodu kudinne ki adi vaccine no jehe umur furai kan ehi me kudinge rakka terkama ves wara boda visnan jen den alwan faha kolane me adwani HPN announce koffa me devana dose hamasterega no jehun kamuga vies ane itura furtama dose no jaha e dose hama ane deveneka ඒක මානේකි ෆුරතම ඩෝස් දිනුම ෆහු ඒගෙන් කුරානේ අසරු දෙමිගෙන් දේ හමෙන් හාදුවහ আদি ඒ මුද්දත් තෙරේක දෙවන ඩෝස් දීෆියා දෙවන ඩෝස් ගේ අසර්විස් කුරානේක එකම
alum nenge kurim ves WHO in bunefawani emme rangali an haftaya bar haftaga devana dose dinume ekam miwagutu wani muli duniyaves vaccine ge hama libum waradda tivefa migota dimawani e vaccine ufadda kumfunitaka dima fada takka adi bai gaumutagga hama wara boda feturigen dative e gaumutakum vaccine ane beru kurang undagef wani hema migota emmen vaccine an ades kuramun dani den mi lafa difwani Maldivian technical advisory group ge faratum e WHO ge technical note riya ekko me gota laswa hindegga hamastuha beleni kama mewa gote innani den alwan men we have is high risk befulun emme dosage jaha furious sama war boda balagen hasuko geterege sehem mihun emi hasuko bere gos anna mihun wani high risk mehe ge honna nama mask eluma ekanga kantattaka ves balan ei eddos ge rakha terikan kommesarka demigen dies furihama konnu libidani hamas wanden hem devane dose jehuma fahuves rakha terikam ge fiewalta ane kuriye gendiyum waram muhim shukriya दारुण सवाल तक फुर्सत हुआ है I don't live it. Pari hanga to san online. And so all the me yaro. Emme furatanano COVID peshigen ane te roga sarukaro me kodi ati me dufanti ki veparit kan hasako gas ke vyavastha ke tar kuride. हालत कोमिस वाले कर रगड़ोमो तिये रोगा ए व्यापारी तक के हालत वस रगड़ोमो गोस सवनी कोने कावे समा कोविड का हालत गोस पे के बिहार में ती हम आलो कुरी गोस हालत हमें गोस दे एवस वाले का सरकार के विष्णु में पकड़ी तो बिहार और कावे स्कुदिया दि में तो फंते के व्यापारी तक हास को स्टिमुलस पैकेज तक के तार पर और बड़ा शुक्रिया फरीशा अलगुन में तिदालो ये हम फुर्तम कोविड के हालत का रिलीफ लोन तक दिनी गंड का मुड़ी कोविड हेद कोरवुनु मिहातन ŋෑරුಗ 3.4 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ಹರದ್ ಕೊರೆಫ ಇಂಗಿರುಗ ಏಗೆ ತೆರೆ 1.7 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ಹರದ್ ಕೊರೆಫ ಮಿಯತಿ ಇಕ್ಸೋದಿ ಏಕೇಕಿ ಕಂತತಕ ಎಗೊತುಂ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಲೋನ್ ಗೆ ಗೊತುಗ ದೇಫ ಎಬೊಯ್ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ इनकम सपोर्ट अलाउंस एबोय देफ 22,000 40 तीन फरातक 40 20 मिलियन रुपया अदी यूटिलिटी डिस्काउंट फेना करंट के बिल अंगे बोय 40 3 मिलियन रुपया अगे यही फोर को देफ अरुण कुरी दो देंडेवि मी अलुं मी कोविड गे राला एकीगा मी नगंजे होनु फ्योर्तोगे सबबं खुदी व्यापार तक हासको दतितक कुरिमति लान जेफ विवाहक अदी मिमस्तेरेगा इराद कुरविया आए फरातक इले अमी लोन दो कुरमगे मसक्के अळुन में फशाना मिमहोगे जून महोगे मेदुतेरेगा स्टिमुलस लोने योलान कुरान बीएमएल मेदिरको ओगे अळुन में दो कुरानी ए तिंस्तेक अड्डी मिलियन अळुन हंदामनी इदें एक इतुरु मी SME बैंक मेदर कोवेस खुदी यदि मेदफंती ये फार तक लोन दो कुरुम के मसक्के कुरिया गिंदान एमा अरुण मेंगे एबो ओई कुरिया मियोई जून जुलाई का खुदी ये फार तक यही उम्गे गोतो उम पैकेज योदान कोफा आदवार बड़ शुक्र अरुण तो फरिशाल सवाल जवाब दे विजय कमा अरुण बदान Masha rasolente farapinata. Kavita goligen alafa fiawaltauge sababu warakina masaketta ke hutti gina bayaku anika skina wagotti denje pamiwantiega. Emevis mihal intizar mikureni bali control me harukash fiawalta kadui dipena tuwaka
දැන් මිකම් මිහෙන් මංගඩ කුඩින් වෙස් දූත දීපාවණ එක කහල ප්‍රෙෂර් තකායක හොරකම් කුරිදුග ප්‍රෙස්සින් අල්මන ඉගෙන්දිය මිකම් අනිකන් සකුරාර්ය නුරුම ෆියවල් තක දූ දෙමුන් ගෙන්දාන ගොත්තක නොත SOPF වද උසූතකෙන් ආමුන් වෙස් ආමුන වෙස් එංගිපාවතුන් වර මුහිම්මු කම දෙක ෆියවල් තක දූ දේන ගොතුග උසූද කණ්ඩෑලි කරුදාහ තයාර කුරේපාවන්නම ඒ උසූල් නූනි මිංගඩ හිස්සා කොල්ල දෙවිදානතෝ අල්ගොන් මෙ වානී ඒගේ තයාරිත වුම මිහාර මශවරා කොෆ අනුහිත ටෙක්නිකල් එඩවයිසරි ගුරුපු මිනිස්ටර් නසීම් මෙදර්කෝ ඒ ಕಂತ ಕುರವೇಣೆ ಹಫ್ತಾಯಗ ತೆರೆಗೆ ರಾದು ಕುರವಿಯ ಮಿ ಹಫ್ತಾ ನಿಮಿ ದೆಂಗಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಯಕ ಅರ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ಅಳಾಫೊರಿ ಫಿಯೋರ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಕುರಾಯರುಗ ಏಕಂ ಹಾಮ ಕುರಾಣ ವಿದಾಳು ಇಹೆ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಬೊಡು ಲುಯಿತಕೆ ದೀನೀಮ ವಾಗೊಯ್ ಅರ್ಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಮೇ ಮಹುಗೆ ಕುರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹುಗ ಫೆನಿಗೆಂಗೆ ಎದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಗ ಎಹೆಮ್ಮ ಮಿಫಹರು ಎಹೆನ್ ನುವಾಗೊತಕ ರಾವಾಯ್ ಮಡುಮಡು ಲುಯಿದೆಮು දියුන්ගේ එම රංගලු එක්කම ආර්ගුමෙන්ට් මේ ෆෙන්නනි එම එකන් ආර්ගුමෙන්ට් මේ කුරා නසීම් මිනිස්ටර් ඉතුරු විදාලු රයිස් තුපුනේ විදාලු අවුන මිහාරේ මසක කුරෝ මේ ගෙන්දනි ඉරාද ක්‍රවියා මියන්න හෆ්තා මේ මෙදිතරේ නම එස්කොම හිසාව අවුන මේ ලොක්ඩවුන් මෙදෙන්නේ මේ අලාෆිර ෆියෝල්තක බදල්තේ ගෙලමුගේ කුරින් ඒ අවුන විදාලු කුරේ වානේ කුරිය මේ තනුක අවුන ලාෆ අධිහම මියා එකි ರಾಜ್ಯದರಿಗೆ ಏಕೀಗ ಸರಹತ್ತಕ ದುಯಿದೇರು ಗೊತ್ತ ಬೆಸ್ ಅವಳು ಬಿಹಾರ ದಿರಾಸ ಕೂಡ ಒಮ್ಮಿಗೆಂದನಿ ಶುಕ್ರಿಯ ಶುಕ್ರಿಯ ಅರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಲಿಕಿಯ ವೇದಾನಿ ಹಾರಿಕ ಮೀ ದಾರಿವಾಳ ಸೀದಾ ಅಮ್ಮೆ ಕಶಿಗೆವ ಗುಣ ನೆಸ್ವಾಲಿಕ ಮನೆ ನಮೈ ಸಮ ಪ್ರೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸೈಸ್ ಮನೆ ವಾಹಕಗಳು ದಕ್ಕವಾಪ ರೈಸ್ ವಿದಾಳು ಮೀ ಹಾಸಕ ಮೀ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಗುಳೆಗತು ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿದಾಳು ಫೋನ್ ಅದಿಮಿ ಹಾತನ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನೆತೆ එකමක ගොතේ නිම්මාප නොත සර්කාර හාසක දිවේ සර්කාර නොතේ නිම්මාප ගොතේ රයිස් අබදු විදාළුමුන් ගෙන්දවයිච්චේ මිකාල කමෙග්ග රයිතුගේ මස්වර හොදාන කම අවවන කෙනිගෙන්දනේ වර බොඩ මේ මස්සලාග එබ්බයක වෙග්ගත ඒකි දෙපරාතක වාහක දක්වන්නනේ කම්බඩුන් තකසේ බොහොයි අවුන්ගේ සුවාලකි කමා ගුලේගතුන් පුරියම තනුග අදිමිහාතන මේ කොන්සුලේට් ನೇಳುಮಾ ಗುಳೆಗತುಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಗೊತಕ ಮಶ್ವರಾ ಕೊರೈಪ ವಾನೆತೋ ನೋತ ಕೊಬಾತೋ ಮೀ ರೈತು ಹೋಯ್ ಕಂಬಡು ಅಂತಕ ರೈಸ್ ದೆಬನ್ ಜವಾಬ ಅತಿವಿದಾಳ ಸಮಾತಿ ವಿದಾಳು ಹೆಂ ದೆಖಿಯಾಲೆ ಎಬ ಉಳೆ ಮೀಗ ಮೀ ಅರುಣ್ ಕೊಯ್ದೋಸ್ ದೆನ್ನವಿ ಮೀ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗುಳುಂತ ಗಾಯಂ ಕೊಯ್ ಫೌಂಡ ದೇ ಗೌಮ್ತ ತೆರೆಗ ಆ ಮಿಕಹ ಕಂತತ ಕುರಮುಂದೆ එම ඒ උසූලුන් ඉන්දියා සරකාරෝ ඒ හුෂා අලුබණි අලුමෙන් ජෙහෙන එකම අදේ තෙරේක මෂවරා කොෆා නිම්ම අදිමිහාතනන් අලුගොන් මේ ගොතේ නුනිම්මන් එය එහෙන් නම් වෙස අලුගොන් මේ දෙන්නේ විහෙන් එහෙනිහෙන් ගෞම්තක දේ ගෞම්තක තෙරේක ඔෆෙදෆා ඔයි මි ගුළුමුගේ තෙරේක මිකහ කන්තත කොෆා එබහුරි අලුගොන් මේ ස්මිති බි බේරුගේ දේ ගෞමෙග්ග එගොත කොන්සුලේට් ಉಳುವ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇತರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ರಿಯಾದ್ಗ ಅಳುಮೆಗೆ ಎಂಬಸಿ ಹುಣ್ಣೀರುಗ ಜಿದ್ದಾಗ ಹುಣ್ಣಾನ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಗೆ ಕೊನ್ಸಿಲೇಟ್ ಎಹೆಂಬಿಮ ಎ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಎ ಹುಸೆ ಉಳುಮ ದೇತೆರೆಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹುಸೆ ಉಳುಮ ದೇತೆರೆಗ ಅಳುಮೆ ವಿಸ್ನಾಣ අල්ගොන afshan ingata haftain me algon suwalaki sarukarge evs visnumen e boeto me balimadukan hamayakan elenuni kinabayaka vaccine je henden fiewalatan hifahatta almannuni bifadu litake de nimma fawani kon irakuto den sarukarge bridge adi port mashuta ehala speed එක medani covid agoligento shukriya adi fiol taka behoton algu dandawafi argumenta tech team aikika korona mashwaraga adiga adi maduwege de hafta
මි ෆියෝර්තකායකීග කුරිය දාන් ජෙහෙකම මශවරා කොරේ ෆෝති එහෙම එගොතුන් අල්ගොන් මේ එන් හෆ්තාන් අනෙකාස් මි ෆෂනි ෆෂාහ බදද නාන්න කොමෙන් යාලුන් මේ දෙ හෆ්තායන්ගේ එක්ස්ටෙන්ඩ් කුරාණ එවස් ලුයේ දෙවේ කහල ගොතක කන්ත දිමාය ෆොයිජය ඒ ලුය කායකීග අල්ගොන් මේ කුරිය දානි එහෙම මිනිම්මනි වඩාන්නාන මින් කොම්මේ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷಣಕ ಐಕೀಗ ಆಮು ರಯ್ಯತುನ್ನರ ಮೆದುಫಂತಿಗೆ ಅದಿ ಹುರಿ ಜುಮ್ಲಕೊಂ ಹುರಿಹಾವಿಯ ಫಾರಿಯಕವೆಸ್ ವರ ನೇದೆ ಅಸರ್ತಕ್ಕೆ ಬಕುರೆ ದೌಲತುಗೆ ಮಾಲಿಯತಕು ನೇಂ ಎಹಾ ಹುರಿಹಾಕಮಕ್ಕಂ ಎಫಹರ ಅಳಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತ್ಲಿವೆ ವರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಹಂ ವೀಮ ಲುಯಿ ದೆವೆಂ ಒಯ್ವರಕ ಲುಯಿವೆಸ್ ದೇಣ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕುರಂಜೆ ಹಿಫಹಟ್ಟಂಜೆ ವರ ಹಿಫಹಟ್ಟ ಅಳಗೊನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಟೆಂಡ ಮಿಹಾರು ಅನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಕೋ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಸಕ್ಕೈ ನ್ಯೂಮಕ ಹಿಸಾಬಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಉಮ್ಮೀದು ಮಿಕುರವಣಿ ಕುರಿಯಂಗೈ ದೆಹಫ್ತಾ ತೆರೆಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಕೊ ನಿಮ್ಮ ವಕಿ ಬಯಕ ಹವಾಲು ಕುರವೇಣಕವ ಎಮ್ಮ ಎ ಮಿಮಸ್ ನಿಮುಗೆ ಕುರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೈ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೈ ಫೆಶುಮ ವಕಿ ಬಯಕ ಹವಾಲು ಕುರವೇಣ ಮಿ ಪೆಂಡಮಿಕ ಗುಳಿಗೆ ತಿದಾಳು ಇಹೆನ್ ಲಸ್ತಕೆ ಎಬ ಕುರಿಮತಿವೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಧಿಕಿರಿಯ ದೆಲ್ಲಿಯ ಮುಂಬಾಯಿಗ ಕುಡಕೊವೆ ಸುಳುವಾದೆ ಮಿದಿಯ ದೆಮಸ್ತು ತೆರೆಗ ವರಬ್ಬಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗ ದಿಯೆ ಎಹೆಂವಿಮ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೈ ಬದ್ದಲು ಅಂತ ಲಸ್ವೆಗೆಂ ವೆಸ್ ಎಮಿಯ ಲಸ್ತಕೆಂ ಆಸ ಎಬೋಯ್ ದೆಂಗೊತಿ ಪೋರ್ಟುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಅನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಕೊ ನಿಮಿಫ ಅದಿ ಪೋರ್ಟು ಎಳುಮುಗ ಇತುರ ಹಿಕ್ಕಂಜೆ ಬೈವೆಸ್ ಎಬೋಯ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಕುರ್ಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೈ ಕುರಿಯಂಗೆ ಬದೆ ಮೀ ಮಸ್ತರೆಗ ಇರಾದ್ ಕೊರೆವಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಟೆಂಡಯ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರೆಫ ಮಿಹಾರತೆ ಟೆಂಡಯ ಹುಳುವಾದವೆ ಎಂಬಿಮ ಕೊಯ್ಡಾ ಎಕೀಗ ಮಿವಾ ಲಸ್ತಕ ಎಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೈ ಕುರಿಯ ಎ ಬದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಆಹಾದಂ ಬೇನುವನಿ ಕೋವಿಡ್ ಗುಳಿಗೆಂ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಅಲಾಫೆ ಮಿ ಫಿಯೋಲ್ ತಕುಂದೆನ್ ದೆಮಿ ರೈಸಸ್ ಫಾ ಕುರವಾಫಿ ಆಮನ್ನವ ಅರಬಳ ದೈತಕ ಕುರಿಮತಿ ಬಮು ಅನ್ನವಾಹಕ ದೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮಿ ಫಿಯೋಲ್ ತಂ ಅಳ್ಗೊ ಕುರಿಂ ಮೈ ದೆಡೋಲ್ ಸಮ ಕೊಫತಿಬೆ ಮಿ ಹೊನ್ನ PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಕಿ ರಡರ ದತುರು ಕುರವೆ ಗೊತಂ ಹಮಜಸ್ಸಾಫ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಸುವಾದಕಿ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಅಲಾಫ ಮೀರ ಫಿಯೋಲ್ ತ ಎಕ್ಕೊ ದೂಕೊಲ್ಲ ಆಮ್ ಹಾತಕ ದಾಂ ಕಿಹಾ ದುವಹೆ ನಗಾಣತ ನಸ್ದಾಯ್ತು අනේ අනේ එහෙන් දන්නව වරන් උඳගු එහෙම ආමකම් කොම්මේ පහරකු අලා ෆේවලෙගේ නතිජා ගෑගනක දෙහෆ්තා වරවානේ ෆෙන්නන් එහෙම කොම්මස් කාල් බදලෙ ෆෘතමන්නනි දෙහෆ්තා ෆහු එම්මීගේ දෙහෆ්තා කුරින් එලි ෆේවල්තක්ගේ නතිජා අල්ගන්න එබ ෆෙනේ මිහාරු කේස්ත මාලෙගිස් ගෑගනක දුයිසත්තා තින්සතේ කෑගම යොනේනි දෙන් අනික්කා දෙහෆ්තා තෙරේ අල්ගන්න මෙන් අලා ෆේවලෙගේ මිසාල්කන් හම මිවරක් වර්ගතක ෆේවල් තන් අලා ෆියා මුන් හම් ගෑගනකන් ඒක මානිකි සතේ කන් දවස් වේදානේ එහෙම අලා ෆේවල් තක එය මේ ආමුන් බෝලමා වරකුන් ඒ නතිජා මේ දක්කනි එහෙම අස්ලු ඒගේ බේනුමකි බැලන්ස් එක ගෙනෙවුන් කන්නේ අස්ලු මිහාර කොම්මෙන් එවස් කේස් එක නෙග්ගොත දියුම් වෙස් වරන් උඳ එක්ක ලොක්ඩවුන් ගස් හුරුම් වරන් උඳ ඒ හැම වර බොඩන් හැම දතිතක ඒ දිමාවේ එහෙම බැලන්ස් එක ගෙනෙස අල්ගොන් මෙන්න බලිවා මේ හොන්න අලාලෙවේ ඒ අවහ ඒ ෆර්වා දෙවේනේ හිසාබෙග්ග එකමක කොම්මස් වරක මීහොන්න වෙස් වියෆාරි කරේවේ හිසාබක මේන්ටේන් කරවේ වරක ගෙන්දන් ඒ බලනි එහෙම අලුවන් මෙන් 5% මිසාල්ක දක් කරවේ අලුවන් මිගත DS ගෑගනක නගානේ කන්නේ හතර හෆ්තා වර එකම ඒක ඉංගේනි කුරියන් හැම දෙහෆ්තා නුනි දෙහවරක දුහම් බලමු ගෙන්දියාම ಅದು CNN ಗುಫ್ತ ಅದು ಅಳಗೊಂಡ ಸುವಾಲಕಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗೆ ಮಿ ಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆ ಅಳಗೊಂಡ ದಸ್ವಿ ಅಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ ಕಮಕಿ ಫಾಯ್ತು ಹೈದ್ಯ ವರ್ಗ ಆರ್ದು ತೆರೆಗ ದವತ್ಕ ಫರಾತು ಸಿಹಿ ಹಿದುಮೆ ಫೋರ್ಕೊ ದಿಂದಿಯ ಕಮಗ ವಿ ನಮವೆಸ್ ಹಗೀಗಿ ಹಲ್ದತಕೆ ಹೋದಿಫಾ ನೆಕ್ಕಂ ಮಿಸಾಲಕ ಅಮ ಮಿಷ್ಕಾಗೆ ಕೇಸುವೆ ಸಮದಿಮಾ ಉಮಾ ಎಕುಗ ಇತುರ್ ಕಂದತಕೆ ಹೋದನ್ ಜಹುಮಕಿ ಅಗಿ ಗತುಗ ಮಿ ಫಾಯ್ತು ಹೈದ್ಯ ವರ್ಗ ಆರ್ದು ತೆರೆಗ ಮಿಕಂಕಮ ಎಮ್ಮೆ ಕಶಿಗೆ ವಾ ಕಂದತಕ ಕೊರೆಫ ನೆಕ್ಕಮುಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ಕಣ್ಣೆ ದೆನ್
ama raisan amaz kollam benowani algun sualaki misalaka sihi nizama ekashigamba daimi halle kuriyago tanugavis mifada kame dimavi namavis daimi gotekka ambulance call center adi sihi miura resource ta em ekashigamba gotuga libene daimi halle godum vishnavanto adi ame ekuga dadutge faratun sihi nizama kura haradu ituru koruma vishnavanto misalaka ehen kankamak kura misalaka uri harata sihi nizama gina elevate koruwa vishnavanto बराबर शुक्रिया ती विदालवा है आलगोन में मी कोविड गे मी पेंडेमिका कुरिमत लीरुगा राज्य हासको राज्य अतोलतो गे हालत वर दा हुरिहा अतोलगे आलगोन में जेहुनी फैसिलिटीज तका इचे गायब कोरा या वर बड़ हरदे आलगोन में कोफा एबोय आलगोन में कुरोन हरदुगे तफसील दारगा 1.7 बिलियन रुपया गायगणक अमियोती हमें कनी फैसिलिटीज तक फ्रंट कायम कुर्मा हारत कुरेगा एगो तो फैसिलिटीज अंग हेदुमा वेंटिलेटर देंगोस बावाने इंदा मी हुरिहाचे अगरमेंट गायम कुरन जुहुन मीडिया आहर तेरेगा एगो तो अड्डो सिटिया एद फुट्टा फुनदुआ विलिंगिया तिनदुआ गमा फॉर्मुलका निहंगस इहवंदो मी हुरिहा हिसाबेगा मिहार मिहुरी मिकमा एकशीगम बावरुगे फैसिलिटीज तके गायम कुरेफकमा आगोण तेके मी मुಳಿ सिखी निजाम बडु बदल तके गेनजे एगो तो ओ आगो में फुर्तमेस निम्मी ए टर्शरी फर्स्ट हॉस्पिटल पसार हद्दुगा गायम कुरा एगे इतुरा अतोल फेमवरुगा इतुर हॉस्पिटल तके गायम कुरोगे मसकै मिहार फशाय एंगे बगेंद ए बीएमएल थ्रू को आगो में होदा फाइनेंस आदि कुवैत फंड दी फॉर फाइनेंस आयकीगा नसीमेगे तफसील विदाल देवान तिदालवा है वर बड़ु मसक्के तके एक और जेफा ए बॉय अलगुन मेंगे एम्मे मुहिम एंग अमाज की तिदालवा है मिदौर तेरेगा राज्य के सिखी निज़ाम मिहार वरे बड़ा हरदना को आदि बेणुवा वसीलत गायम को एगे तेरेगा ह्यूमन रिसोर्सेस बेणुवा वर होदू एकम के तफसील मिस्टर नसीम अवनी तो तिबेफना अरवा शुक्रिया राइस आद अगुन देखे गोतुगा मी मीडिया देहारें हा दोस्तरेगा अगुन मेन्ना सिही दायरागा वर गिना कंदतके कुरेविजा दि बिहार दनि कुरेमो एगोतुं राइस जुमिया दे में फाहा कुरे विटाशी हॉस्पिटल तो कंदतका आदि मिहारो अगुन में इलान कोगें मिकुरिया गेंदा कुदी हॉस्पिटल हेदुगे मशरूअ से एक तरह हिमेने गागलकं एंग अशार हॉस्पिटल अगुन राय तरह तैयार कुरेने 30 बेड गे हॉस्पिटल मिहार एक मी गिना तंत मनी मी इलान कुरमगे मरहदागा आदि मी कुरहुन तका हुरियाचे निमि एकंत तंग अगुन कुरव मिहार मी गेंदनी ए मिमा मी कोविडा गुलिगें अगुन धन्यवाद कुरवले च धन्यवाद बेरन दुनियागे एपीएस गवर्नमेंट का मिकाला सर्जक तैयार फे नूंग ओन्ननी की ये तो एवस तनिग्गा आम सिहत दे खिदमत होगे इतुरुंग ए मागिन खिदमत के नुसुरे ए नमस दिवे राज्य का बिया पुरकुल गावबेगा अदि मी अगुनमेंगे मी फाइनेंशियल मेंबर हुन्ना गोतुम बदारो अगुन देखे गोतु का दुनिया के वाला गिरा गांव तक अगुन मी दिवे राज्य मिकत गेंदे गोता देते रहेगा वर बड़ा फाह कुरबाफती गेंदे उन गोतुम लेकिन अगुन में मियार वाली हम दुनिया के एम में गिनांग वैक्सीन देवन एक गांव का वस्फा एम बीमा अगुन देखे गोतु का मिकत तबर रंग गोसोरी ए नमे तफात वेरिएंट तक अगुन में अगुन देखे गोतु राज्य गांव में सर्च मिहा बड़ा मिदिए मिहा बार मिकत नुरक्का ते हिसाब का अगुन मिदिए अगुन में गांव गांव तो गेस मिकत तंगुलेती अगुन में मियार मादे एरिया गेस मेडिकल ऑफिसर ना डॉक्टर एवती में फिजिशियन एनेस्थेसिस्ट दारुहुं क्लीन कुरा में रेडियोग्राफर्स आदि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टर्स फसते का हद्दी हतरे एवती बिहार हेल्थ प्रोफेशनल स्टाफ में एबोले हम एकनी कोविड एकनी एवती देहा सतर से फस्टर्स में हो ए सपोर्ट स्टाफ ना एको दें अल्डू सिटी के साथ मिगतक अगर में मिहार में एकशी के बाद दकर नारुहुना डॉक्टर ना एवती में कोविड आमाज को के बेटी बिफा हमें एगो तब
මුළි රාජ්‍යයේ හයි ඩිපෙන්ඩන්සි මේ යුනිට් එක සගොල්ලන ගායම් කරේ මිහාර මේ ICU බෙඩ්ස් ගායම් කරේ ෆො නෝදී එකේ හයි ඩිපෙන්ඩන්සි බෙඩ්ස් ඔන 30 දැන් මේ කොවිඩ් ගේ حالتක් අවුරුම 400ක අඩිය එන් එඳු එබෝරි අවුරුම ජුම්ද හස්තේක එකේ හස්තේක වල මතීක මේ වලනි එමෙ වෙන්ටිලේටර් අවුරුම තේ බෝලේ මේ මාලේ ඒරියා ගේ ICU ගේ साली पर मती साली पर मती के बोरी द रिजर्व गवर्नमेंट बाटा बोरी 30 स्टॉक गए बोरी एमी मी एचका मदिन वे देन जुम द नोदी फाइ मियारस ऑपरेशन को मिलेनी एमी मी राज्य रडस गया उरिया तरीके से वेंटिलेटर्स बेटी बीरी आदि मी हमें के कोविड बेटी ची आम गोते के तनु हुन वेंटिलेटर तक अब ए बे मी आम बाई तक बेन कुरमा बाटा ए मिका गोते कावण मी मसे करे बेटी अगन हीवनी අවුන් දෙකේ ගොතුගා මේ අවුන් තයාර කරා කොම්මේ තලෙන් ගේත දල්වාදාන අවුන් තයාර කරා කොම්මේ හොස්පිටලේ මිහාර මිහදනි දෙහස් සාලිස් වල අහරා හැම ඉතුර අවුන් බෙඩ්ස් බේරුන් වානක ආමුසිහි කදතක බේරුන් වානක වල ඒගොත මේ තර්තිබ් කොගේ අවුන් මි ගෙන්දනි දැන් ඉරාද් ක්‍රෙවියා මිහාරුගේ ජුලයිගේ කුරී කොල්ග කුලකො ලස්වෙගේ මිදී අවුන්ගේ ඇම්බියුලන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ රාජ්‍ය තරයේ රාජශක් ගෙන්න ඇම්බියුලන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒ ඇම්බියුලන්ස් වෙස් අවුල් ලෆා කරගත මිහාර ජුලයිගේ කුරී කොල්ග අවුන් දිබේවර වාලේ ඒගොත මේ ස්ටියන් අවුන් කන්ෆර්මේෂන් දෙබා ෆති ඒකත් සෙබ හිඟා බිහාර ගත දෙම මිනිස්ටර් නසීම් එවිදාලෝ ඉෆදෙන් අවුන් මෙන්න කොවිඩා ගුලිගෙන් මුලි රාජ්‍යයක ಕಂಕೊಳ್ತಾವಾಗ ICU ಬೆಡ್ ಇತುರು ಕೊರ ವಿಜೆ ಸತೇಕ 26 ICU ಬೆಡ್ ಮಾಲಿಯಂ ಅರ್ಗುಮೆಂಟ್ ಇತುರು ಕೊರ 30 ಅತೊಳ್ತಾವಾಗ ಏಕಿರ ರಶುಗ ನೋದಿಯ ಫಸ್ ICU ಬೆಡ್ ಇತುರು ಕೊರ ಮೀ ಕುರಿಂಗ್ ಎಗ್ಗದ ಕವಿಸ್ ನೆತ್ತಂತ ಹೇಗೆ ಇತುರು ದೆಮ್ಮೆ ವಿದಾಳು ಗೊತ್ತ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಯತಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ ಕೊಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗ ಫನ್ಸ್ ಹಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗೆ ಎ ಬಹುರಿ ಅದಿ ಸ್ಟೋಗ ಇತರ 30 ಅರೆ ඒ බහුරි එහෙම තකෙති හෝදි සාමාන හෝදි තයාර්තකේ කොවිඩ වෙයිෆ ඒ බහුරි එහෙනම් නියමස්තරේග අදෙම නසීම විදාළු ඉහෙන් ආකහ සර්ජන් ආම ඒ කුල්ලියක ගන්න කමෙග හුරිහා ගවමතක කවස් අපි කහද කන්තත කුරිමති වෙෆ ඒ බහුරි එහෙනම් මෙස් ජුම්ලකෝ මුලිසිහි නිසාම් දෙමෙ දෙන්න ඉෆදෙන් අංගල කුරුංග මසකයි එන් අලුගුන් එබ කරන් ඒක නතිජා ඉරාත් කරවියා කුරියන් වේ දෙහර්ත තරේක ඒ රාජ්‍යයේ එක කංකොලතකම් ෆෙන්නා शुक्रिया अगुण अफ्रा ने एटोल न्यूज़ मे अगुण के सवाल की बिहार मिवणी अने चाइना के सिनोफार्म वैक्सीन राज्य इतुरा नुगत मांडी पापा मी खीने वेके निम्मे उमेतो देख हम डॉक्टर मी नसा मुस्तफा ने महादा हिबे मी कोविशील्ड वैक्सीन बेफुल मिहार राज्य के वर अदको मुरीमा विद्यासबणी खास हालत होगा मी बाकी कराता के विद्यासबणी एहें जहां आयुर्गा मिसाल का मी उम्र दोस्वी मीह को बदहट्टा मीह को कोविशील्ड के वैक्सीन के डोज जहां फुरी मीह का देवन डोज जिहिदाने तो एकदा मीहु किनेतो बी आती हाई रिस्क मीहु तेरेगा हिमाना ने तो शुक्रिया वाले पड़ा मिस्टर नसीम एफ डॉक्टर नजदा मी ती बार देरको बी नूग शाय को फेंगे चेंगे इंगे तो ए आवगोंडे नुबुलंग आवगोंडे मी चाइना वैक्सीन होदा का एग्रीमेंट नुकुरान वेके आवमने आदि मिहातल कुरे फाइल नेते देन एतंको उनिकु फती आवगोंडे एने सवाल कुरी एनबडी तिमन जहान में एतला कोफ දැන් අවුල් පාකුම් බදේ නුදේ අවුල් ඊකුලනි ඊවනි මිහාර ජහාපෙන් ඔන්ලයින් කොස්චේ එකම බෙහෙගත කොම්මකස් ඒන අවුල් එවසජෙ සිංගත ඒ දැන් ඉන්දියා කන්සම්ප්ෂන් එන ජෙහුන චිකම් අවුල් දෙකේ ඉගත ඒ බර අවුල් චයිනා මේ වැක්සින් එක සොයලු කුරකව වනිවියා දෙගේ මාකට් එක වාකත ලගවාල දෙගේ බයි ෆාර මේ බයි ගම් එක කරත කුරේ ඉගත शुक्रिया तो अलगन मैंने सम बाय बेफ्लोंग ए बगोला हम ए गोथा ए मी दुवसी मी हम बाला मी हुना जहां देंग अलगन में फुर्ता मामा जकी दुवसी मी हायंग हम वैक्सीन देवे तो मी गोतंग हम बाय दुवसी मी हम फाइजर वैक्सीन दे डोजेस हम को फोरे हम फुर्ता मामा जकी दुवसी मी हम फस्तल सहरम मतिया हाई रिस्क मी हुना देवन दे डोज जे होंग ए दे डोज जे ही मम्मी हर वेरिएंट मिस कैगन का फस्तल %
අනේ ප්‍රොටෙක්ෂන් ඕනි යාම රක්කාතෙරිකන් එබලිබ්බාදේ එම ඒ ෆුර්තම මාසකි දෙන් ඒෆා එකල් අනෙන් අලුන් මෙගේ ඉන්නාන එලොකේෂන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එයා එක්ගොතන් හමදානි දෙන් මිවගු තෙංගිලවාන හැම වර මද ඩෝස් කොලක්කන් හොරි ඒත් අලුන් මෙන් හැම වර බලා හිෆටාගෙන් දෙවේත හැම මේ බලනි හයි රිස්ක් බේෆලොන් නෙගේ අප්‍රා අලුන් මෙන්ගේ MFDA approve කොෆ හොරිහා වැක්සිනේ අලුන් මේ හෝදේ තොයව බලා එම ඒගේ තරේක වකි වැක්සිනේ ಬಾಕಿ ಕೊಫೆ ನೋಡ್ನಾಣ මිය කුදියන් එත්තනුගේ සෙගත අරුනේ කුරියගෙන් දාන හුද්දකෝ අප්‍රූව් වෙෆ හොරිහා වැක්සිනක හෝදුමුගේ මසකේ කරමුගෙන් දාන Allora nadu dibeto mihan. Visham ingeto adadu nuhuge faratu. Mi emme fahun baby news weringe baddalomuga ma ane rice vidalwi covid manage kurumuga sarkar faildi kama gabul nukurabba kama. Den adi mihar puri sihi wasilattaka eko emme rangalaka covid manage kuremunda kama. Ekama ko mi bali madu kama miharo ahare kabure gina dos wegen mi dani 4 billion rupiya miharo haradu vejje ekam miharo es lockdown ge halatu ga den gagandaka male o ingeru ga sihi farwage nizam gagandaka ekiga hami wani kuttika mehara devana faharan anikka male lockdown kuram mije honi halatu eha hisaba gossa obba midiya haftaga mi diha aharuge kuda kujja kwalgon menna wakiwegen midiye ඒ හැම සිස්ටම් ෆේල් වේ බොඩති ඉහුමාලු කකෙක්ගේ සබබුන් කම ඒ හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රීගේ රිපෝටුම් මෙසේ පහගවේ එහෙමීම කොවිඩ් මැනේජ් කරුමුග ෆේල් නුවාකම මණික් ෆන්ති විදාලවනි කීබගෙන්දෝ අති විදාලවාහෙන් අලුන් මෙන්න කොවිඩ් එකේකි කන්තත්තක 3.4 බිලියන් රුපියා අලුන් කොරින් විස්තරනවා මිහතන ආකාරද කොරෙවිජ්ජේ එවතන් හරදු කොරන් ජහුණු එම්මේ බොඩු එස් සබබකි අලුන්මෙන්නා මිකමා කොරිමත් ලීරුගා වසීලෙත රාජ්‍යයේ කංකොලතක හුරිදේ මදු කම් එගොතුන් 1.7 බිලියන් රුපියා ගාගණක මෙඩිකල් සිහි අදි ඉජ්තිමායි කන්තත්තක හරදු කොරවණු ඒගේ බයි තෆ්සීල් තන් අලුන් දෙම්මේ දන්නවාදාෆි අලුන් මි කොවිඩ්ගා ಫೇಲ್ ನುವಾಕಮ ಮಿದೆನ್ನೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಹೆಂಗ ಒಮ್ತಕ ಅಳ ಬದಾಯರುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ಮಿ ದೇವೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಗೋಸ್ ಎಹಾ ಗೋಸ್ ಕಮ ಕರ್ಹೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡೆ ನೆತಿಂದ ನವಾಕರೆ ಅದಿ ಮಿ ಬದೀಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಯಕ್ ಮರು ಎದಿಯುಮಕಿ ಏಯಿ ಫೋನು ಬೆದ್ದೇವರ್ಗೆ ಕಮೆ ಎಹೆಂಡಮ್ವೆಸ್ ಹೆಂಗ ಒಮ್ತಕ ಅಳ ಬದಾಯರುಗ ಯಾದದುವೆಸ್ ಮಿಯುಳೆನಿ ಈ ರಂಗಳು ಅವಳು ಮಿದನ್ನವಾ ಹಿಂಗೆ ಗೋಸ್ ಅದೆನ್ನು ಫೆಣ್ಣಂ ಹೊರಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮೆಣ್ಣ ಸಿಂಗಪೂರ ಮಿಕಾ ಗೌಂತಕ್ಕೆ ಎವ್ವರೆಗ ಆ ಹಿಫೆಟ್ಟಿಫ ಉರಿತ ಆ ಮಿದನ್ನಾಣೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡಾಣೆ ಮಿ ಕೋವಿಡಕ್ಕಿ ಈ ಸತೇ ಕಹರು ಎಫ್ಫಹರು ದಿಮಾವ ಕಹರು ಕಮೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಎ ಮಿಕಮಕ ಇವರಕ ತಯ್ಯಾರು ವೆಫೆ ಎಹೆಂವೀಮ ಕುಲ್ಲಿಯಕ್ಕ ಮಿಯನ್ನ ಸಹಜಿತ ಹುಗ ಎಬದೆ ಐದ್ದರುಂ ಬೈಕ್ ಅಂತತ್ತ ඒ බලා ඒකන්ත රංගල් කරමු අල්ගොන් මිගෙන්දන්නේ රාත් කරවිය මිහාර මිදා මිස්රාව අල්ගොන් මෙන්න මසකෙත කරවේ කවමඤ්ඤා දාදි අවහ අනියු නොමදෙග්ග අල්ගොන් මෙන්න දිරුලේ ෆිෂේනකම ගබෝල් කරවේ शुक्रिया अरे अवन मुआज पीएसएम न्यूज़ के फरातुम अवन सवाल है कि मिश्का के हमारा एक हम पूरा प्रवे मिनिस्ट्री के फरातुम मिस एम्बुलेंस और पद्रुमदा हितो फियावर तकिन आलो मान कम के भी अवस फियावर तकिन आलो मान कम एम्बुलेंस इमरजेंसी कमे के एम्बुलेंस गोमो किन फरा एम्बुलेंस लास्ट मान के मावा सब के नंबर गोले जो सब मिनिस्टर्स आ पूरे में साम आपको बताले पवे एम्बुलेंस फोरूम का लास्ट गेम का एम्बुलेंस ये कैन एम्बुलेंस हमें ये मालूमात फोर पर का लास्ट के कम हम का सवाल कि एन नंबर एम्बुलेंस खिदमत फोर पर का और हम से पूरा बन के मदद पावर की लेकिन तो लास्ट में कि हाँ ताकू एम्बुलेंस खिदमत एन नंबर गाइड पर लेकिन दाने तो
Ama magun hama dandawaram benuge RS vidal vecche mi fiyawala taka mi handui timuge Vishnupur Genguru pani kakan ka haftan hadwas pahu mi case tan mitula anna badawta yai kuru pahukama magun swalaki mi kod mi faharuge mi research no tami adata mi dimavege mi tiyai school banda dimag school banda dimaguma ekiga unhar HPL mi bage api awta itura mi bargata koppa emergency halt එක පියවා එහෙනම් දර්ශකතු අනුකූල වෙලි දර්ශකතු අනුකූල වෙලි පදකොතක අමන බෙමියා එකක වරපොඩ ෆෙනිගෙන් දියා බෙල්න බෙලින් වරපොඩ කම්බුඩ මුන්තක නයි අල්ගාකින් කදෝල වහර බෙන් දින දෝ කුට කුටින් පුවාගෙන් බෙල්න බෙලින් ගේ ගහ ලොක්කමන එක තිබෙන විදිහට ස්කූල් බන්දා දිමා කුඩ දර්ශකතු පුරම රගින බෙල්ක බෙල්න බෙපහලි තිබීවිස් mi vedi fiyawa tabu ke telemmes nawais aran ebbes purusate munna toy beginda beginda dan kudin ruwakin dara datu be quarantine ke muddatu hamakuru appu naga sampa negative mu midis wani adi rafaterega uge purusatu midibeni efada gotaka namabes ami kittiga belida efada edita ke ebbes visum beginda shukriya emergency शुक्रिया मी एम्बुलेंस अवगुण इराद कर दिया मियादुगे नियदा मी बेनुंबा फोन लाइन कंत हम जो दान अवगुण मितरंग आयर एमसकतुगा उलेनी इंगे तो ए एकसमेस में देंग उम्मीद की वियास अवाकंग ए खिदमत पेशुम कुरी बेस अवगुण बाक दक्काफी मितनुगा मुआज बडानु कुरिन करनेगे अवगुण बाक देकुनी देंग मी एनस मी पॉइंट की अवगुण एम्बुलेंस लसे फेलने एम्बुलेंस हमें मैसेज नुगस के लास्ट में थी एमी एम्बुलेंस के मी हुन्ना में देते रहेगा सागुन वाला बड़ू इतबार तके बॉय एमी मा एम्बुलेंस दियुमा बिस लेगी 10 मिनट गया मिशका गया देंगा इराद करे बिया मिकल तक हमजी के दिया मा डेडिकेटेड लाइटिंग एम्बुलेंस इने मा मिकल तक हमजी के दाने कुरीगा और दलनाफिक एम्बुलेंस दे खिदमता एम्बुलेंस गया में दतुर कुरा बायरा में और में तिबे नारुहum एगेगा कंदता हिंगा बला बाशरा को वाक दको गेंदाने का ए वक्त और तक तफसील को पूरी दालू आफी मी प्रेस का दे रिपीट नुकुरियस एम रंगवानो तुमास आते आने मिलुई तदेरा सलगनमें HPA adi Ministry of Health ke technical team tega ekko mashwara koffa me den adi wargena faren eya me har muassasa dakanoni education ministry em gota mashwara koffa deni den ehme ekal kamen nimma rolwen hiwani wargena beflunge lafya ekige henni me ni the most vidalu bi geterega aila ekiga tibenvima වර දතිවාක ගවර්න්මන්ට් එම්බෙන්ඩස් කබූල් කරවේ එහෙනම් අලුගොಂಡ ಫೆನ್ನನಿ ಅದಿ ದೆ ಹಫ್ತಾ ಹಮ ಹಿವರ್ ಕೊಲ್ಲ ಜುಲೈ ಮಸ್ತರೆಗೆ ಬಾದೆ ವರ ಬೊಡು ಚುಟ್ಟಿಯೆ ಬೊಡು ಈದ ಆ ಜುಲೈ ಸಬ್ಬಿಹ ಎಕಿಗೆ ಗಾಯಕಂಡಕ ಅರುಣ ದಾಂಬಾತುನ್ ಸಾದ ನೋಡಿಯ ಫನರ್ದುಗೆ ಬಂದೆ ಎಕಿಗೆ ಬಾದೆ ಎ ಚುಟ್ಟಿಯ ಆ ಮಿಹಾರೋ ಗೇಗ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲ ತಯ್ಯಾರು ಮಾರಂಗಳವಾನ ಅರುಣನೆ ಏರಂ ಎಕಿ ಎಕೆಚ್ಚಕ ಮಿ ಅವ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಗ ಉಳವೆ ಹಿಸಾಬ ಆ ದೇವಮಕ್ಕಿ ಎಕಶಿಗೆ ಬಾಕಮೆ रात को विया जुलाई मस तेरेगा मेदु तेरेगा वैक्सीन गेस आबुरु और फेशेन कमा मी उम्मीद करवेनी अदी एवरेज अवश्य दान एहम एहा तनो मी लुइतका एकेगा आळगुण मेगे मूवमेंट्स इतुर करो ए कने बुद्धि वेर गोते के हम एह हम मडकोल्दम वी कमा आळगुणस का फेनने और साफ का मैं यार ना हम संगे तो मैं और सवाल राइस आएंगे तो सीधा मौजूद अनुकूलन कम का विना रईतुम द्वारा कम बोलो मन सेलेक्ट बाती मैं रईतुम मजलिस राइस देवनो हमदाया गोलेकिन मैं एमडीपी तेरे गमे हार वरगिना मैं हमनु जो हूं तक अदे आरारों तो मैं सोशल मीडिया रईतुना हमें वेस्टिला वेफा वारो मैं और सवाल की
මේ මජලිස් රයිස් මොහමද් නෂීද් එබවේ සීදා මනික් පාන තුහමතේ කුරබ්වාෆා වකි සිපෑන් හාජරු මේ ක්වරි කොමිටිය වෙස් මේ හාජරු කුරම් හුරසලනි මනික් පාන ලොබි කුරවෑන්කම ඒ කෙහවරගේ හකීගතෙත්වදී මේ නෂීද් අදි මනික් පාන එහා ගාය ගොළුමන් ඉන්නකම දල්වන රයිස් නෂීද් මිෆද tuhumate manikfana amal kuran vende sabaki kobato ade me anekkama nafrat mana kurumuge bela gulekata audition ge huriha party ta kon ebe hurenge to me kambodum faloko ekama de kolwa kada kafa also wala ki manikfan ge visnumuki kobato mekama adwar bada shukriya hay mege terrorist hamada ರೈಸ್ ನಶೀದ ಅಮಾಜ್ಕೋಗೆ ಎದವನು ಹಮದಾಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿಯೆ 241 ಕಮಿಟಿ ಕುರಿಯ ಏಬ ಗೆಂದೆ 241 ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಗರ್ರಿರ್ ಎಕಮ ಬೋಳೆ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಈಜವಿಸ್ವಣಿ ಈ ಪ್ರೆಸ ಬದ್ದಲ್ ಕೊರಬ ಅವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೋ ವಿದಾಳಿ ಈ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತಕು ಸರ್ಕಾರಂ ವೆಸ್ ಅದೇ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೋಸ ಸಾಕಂ ವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ರಹೆ ಎ ನಾಳಾಕಮ ಫರಿಹ ಎಬ್ಬಾರ ಲಿಬೇಕಮ ಎಹಂವೀಮ ಎ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಈ ರಂಗಳ ಕುರಿಯ 241 ಕಮಿಟಿ ಗೆಂದಂ ಬೇಣುವಾಗುತ್ತ ದಾಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೆ MNDF ವಕಿ ಸಿಫ್ಯಾಂಗ್ ಗೆಂದಿಯುಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ನೆರೆಫ ಒಯ್ ಬಯಾನಕಿ MNDFಗೆ ಸಿಫ್ಯಾಂಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ನಾ ಹವಾಲಾದಿ ನೆರೆಫ ಒಯ್ ಬಯಾನ ಹೆಂಬಿಮ ಬೇಫ್ರುಂಗ್ ಎ ಕುರವ್ವಾಫ ನೆರುವ್ವಾಫ ಎಯೊಯ್ ಬಯಾನ ಎಕೀಗ කොමිටිය එබ්බාර්දුමු දෙමු ගෙන්දාකම එවැනි මුගරිරු විදාળ වෙෆ අද ඒතොන් රයිස් නෂීදන් ඉංග වඩන්නවා නල්ගොන්ඩ කුරස් නාලානක එමනි ෆාන එහෙම විදාළ වෙෆ ඉන්නමස් algun gaadu dibeto adwar bar shukriya racing at government no serena badal koraba malumat kola hissa kol deva me adu badal kurebiti me algun ge suwala ki me ventilator ge ebbasum ventilator ganna dubai ge kumfunya ka hawal kurun adi ventilator ta nolivum ge masale ki me sarkar ge sadi rais ge swara bodu kambodu men e masala rangalu gotakan nimmewma sarkar warabada masake kurabam gendawani mihar ebbasum baatil kurun notice defa wairuga me mifada masal tahuga me itura kuriya da benumwa kama bana masal hushala mijeheni Maldives International Arbitration Center alunge suwala ki miharu me masala ga kan hingafa gotaki rais kobato aluna mawlumat tifa wagotuga me rais ge appuluga meyogu tekama gule ituru mawlumat takin e bahuri de megetara me ventilator ebbasum baatil kura notice dinuma ekko ituru mashwaratake kumfunyako purewunuto adi notice of Dubai kumfunige ves isharate libi faveto ingat hamid de mega miwani ebbasu batil health ministry mani de mega ekumfunya termination notice fonwa kurido salgon denne den miharoti age auditor general of yuge lafaya ekiga health ministry miwani auditor general of yuga edifa ege valuation hada efahuga mi dubai ge kumfunja nge hushala ega bodu nukofikam wanya demi jeni arbitration da hisabuga ekkama algonda update di family ege ituru tafsile wakam wanya health minister hissa kola deban nu rais ituru tafsile ne mihar hauti vidal gotage kanta mi oti den agurme mi inzar kurani miharu me AG of Yung agenda process hama raga kuriya agenda goten ni mane kam baraga get ya mi kuri miharuge nuhu kurebi swalen eben adi algonda nafrat ve bila behe gotum algon benge beenumaka vefa oti mihunge terega nat ufedi ege sawbun mihunge furaneya ಮೊದಲ ಹೆಚ್ಚಿತ ಗೆಲ್ಲುಂಬ ಹಿಸಾಬ ದಿಯೋನು ದಿಯುಮ ಕುರವೆಂಗೊಯ್ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕುರು ಏಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಏಗೆ ಬೇಣುಮಕ ವೆಫಮಿಯೊತಿಯಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಫಾರತಕು ಪಾಳ್ಕೊರ ಖಿಯಾಲ್ ಹುರಸೆಳುಮೆ ನು ಎಗುತು ಅಳ್ಗುಲ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಹುಷಾಳಾಫ ಒಯ್ ಬಿಲೆಂಗೆ ಎಹೆನ್ನಂವೆಸ್ ರೈತುಂಗೆ
වරක් බඩු යාල් මේ ෆාල් ක්‍රම එප ගෙන්දව ඒ බිලා බෙහෙගොතු හුරි බයි කන්තක බෙහෙගොතු අරුණ හැම යගි ඒ ඉරාත් කරවියා මජ්ලිහුග ඒ බිලා බහුස් කරවි කොමිටි ස්ටේජුග එකන් කොරිය දාරුග රයිතුන් ඒ ෆාල් කරවා ඛියාදා අදි කම්බඩුවෙන් ඔක්කම වඤ්ඤා ඒ වෙස් ඇඩ්‍රස් කෝ එකමුග ගෙන්නන් ජෙහෙ බදල්තා ගෙන්නාන් එවස් හාලෙග සරුකාරුගේ විස්නෝ වෙන්නු ඒ යකියේ ඒ එවස් වරාතකුම් ෆාල් කරා ඛියාදා පුරස් එළුමෙ එහෙන් නොම්වස් ඒ ෆාල් කරා ඛියාදකුම් දක්කා වාහකේකුම් බයිගේ තෙරේග නෆරත් උෆිදි ඒ බඩු ෆිතුන එක බදලවේ බයිගේ ඒ ෆුරානේ ගෙල්ලම් වා හිසාබා දාකහ කන්තත දිමාවාති වකිබයක අමාස් කුරුම්ගේ ගොතු नु එකන් කොෆෝතියකි මිදෙන්නේ ගොත එකන් තන් හුට්ටු මට්ටක ඩ්‍රාෆ්ට් කරේ ෆොයි බිලෙන් ඒගේ තෙරේග රයිතුන් ඛියාල් තෆාත් වා කන්තකෙන් හුරිකම මඤ්ඤා මිහාර සෙව් ෆෙනේ අල්ගොණගේ ඛියාල් තෆාතුන් තන් හුරික එම ඒ හුරිහා කම බදා අල්ගොණ මෙවස් මිදනි ඒ ගෙන්නේ ජේ බදේ එක්කම මඤ්ඤා ඒ කොමිටිය හිස්සා කරමු ගෙන්දා ගොත නිම්මයි Resan maat asangu me anuga suwada ki me rais nashida me den hamada guligen aitunga masdi uge me 241 committee ge parliament inquiry kure gendar demiga terega amna fa kurve gendia me dadi fahun me majilu gemtiasa ka be committee ngusheli gendia masade den me masadaga me ministry ge deputy me defense ministry ge deputy ge masada me ni beru ko masada a beru kuriru mi masada agulige MDP ge gawme masliuge WhatsApp group ge derege meka magulege tum wahakate ke dekewoneru asida manik faanu a angawagen ame masada a beru kure be kamay bave avidal fali fuchi direct member Muhammad Rashid a guluwa manik faanu kame masada beru kura waf meni ekama panma me alifushi darage memberu a member me gotan ebbesaraka masada beru kuruma manik faanu angawa waaneto adama miyaki gami masada agulige ufedigen dia bahussoge terega masada beru kuruma MDP ga hataru member kumani vote de waf ei an midene vi member medori kokkama miwani aden mi kama guligen mi kuravunu bahussoge terega MDP ge member miwani vidalfa mi rais nashid ga photo beenu kurawagen gamna te befulna eki ga unni photo e beenu kurawagen kama mi beful majliya badam fa mitibbevi den anuga suwada ki mi enkama wan manik faanu hunnana to raitunga majliuge intihaba me memberun gondi kaamyab kurma ebbis kaada masekette ke kodifa manik faanu hunna wane to kobato manik faanu kurawa furi masekette ke enkama paanama me hayemmege terrorism hamala rais nashirge furaanaya amazko e deifo en hamala ki wara nurakka teri wara birweri kame rajyega eka devana kame takrar wege nuwane warge birweri kame mihar alunde hitun ege washayen hori kantataka amasko ge ekedi madimalum wahadakkam muli massada ge aslu gelle hisaba mihare bad ehe noheddew on algon reden horiha befulunge kiwe alumen emmenge amasaka waambi rajyega efada kantatan hingiyan udinuma emmen ekiga korwen huin pasaketeke koru කාකුතෝ එකම කුරි කොම්බය බොනගෙන්තෝ අද ඒක හරද කොෆ ෆෑසා ඒක ඉකුලවේතෝ නුනේ අද එහෙම් බයික එහෙම් මක්සද එක කොෆෝ ඉක්කමෙත්තෝ බලා එකන් හෝදා මුලි ගවම් එකමු සදාමෙ කුරුම කුරොන් හුරි කන්තත අලුන් මෙන් කුරු එයා ඛිලාෆා අල්ගොන් මෙන්න අල්ගොන් මි ෆෙන්නනි වර බොඩ ඒගේ නෙට්ටි මුලින් එහෙන් දිමායක අමාසි ෆෑන් දාත එහෙන් නොෙද්දවන් අල්ගොන් වර බොඩන් එදින්ති උරිහා බේෆලුගේ කි බෑමස් ರೈತ ಮಧ್ಯಯುಗ ಗಣಿತ MDPಯ ಲಿಬುನಿರುಗ ಫಸ್ಟ್ ತೊಳಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಡಿ ಈ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕೊಡೋನಿರುಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗಿನ ಬೈಗೆ ಮಸಕ್ಕಂಗೆ ಈಗ ಹಿಮಿನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊಸ್ಸಯುತ್ತಿ එහෙන් නමක එහෙන් නූ නමක ඒ වර්ගේ බොඩ හදදේ ඒ කාමියාබේ කොරවිගෙන දානකමක අලුණ කන්නු ෆෙනේ අලුණ මෙ දෙහාස් අශකුම් ෆෙරිගේ දෙහාස් නුවයිගස් ඉන්තිහාබක දියයි දෙහාස් සාදාගස් ඉන්තිහාබක දියයි දෙම්මිදී දෙහාස් නවාරා නතිජාතක තිබේ ෆොලම් බල්ලව ඒ ලිෆහොරි හදදා දෙහාස් නවාරාග අලුණ මෙන්න ලිබුණු කාමියාබේ MDP එම MDP දෙහාස් නවාරාග ලිෆොයි කාමියාබියකි වරග්ගින බයිකේ මසකයි ඒක තෙරේග හම රයිස් නශීද හිමඩාන එම්ම බොඩ මසක්කෙ කරවි බේෆලකි ඒකම අලුන්ස් දෙකෙනි අදිස් ඒගේ ඉතර වරග්ගින බයිකේ මසක්කතුන් අලුන් මෙන්නම් ආදීෆ ඔයි හිසාවෙමි මී වර රංගල ෆුර්සත මිගම්
ಸಲಾಮೆಕ್ ಕೊರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತು ಮದ್ಲಿಹ ಆ ಏಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಗ್ಗೆ ಗೌಮು ವೆಟ್ಟಿ ಫಮಿಯೊಯ್ ಬಿರುವೆರಿ ಅಂದವಳುನ್ ಸಲಾಮೆಕ್ ಕೊರುಮ ಕುರೆವೆಂ ಹೊರಿ ಬರಬ್ಬಾವರ್ ಮಸಕ್ಕಂಗೆ ಪುರ್ ಮೀಯಕಿಯೇ ಸಿಯಾಸಿ ಹಲಬಲಿ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆಯ ದಾಂವಿ ವಗುತೆ ನೂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಬುಹುರಿ ಗೌಮುಗೆ ಎಬುಹುರಿ ಏವರೆ ಮಾ ಬೊಡೆತಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಮಾಗಿನ ಕಂತತ್ತಂ ಹಲ್ಲು ಕೊರಂಜಿಯ ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಎದುಮಕಿ එකමං අමාසි ෆෑන් හොරියා බේෆරු කුරිය වඩා ඇත අලුන් ගාඩු දෙපදබ්බාතෝ అది అడుండుకే సువాదకి మీ ఫాగ కురబాఫి మీ వాగ దకోమ వచ్చి ఒసిగ పరత ఫాగ కురబాఫి మీ వెక్సిన్ మిహారుక కోవిషీల్డ్ జెహమటక ఏ వెక్సిన్ ಗೆ ಮುದ್ದತು ಹಮಸ್ತು ಇತರು ಕುರವಣ ವಾಹಕ ನಂಗಳುಂಡ ಆಹಾದಂ ಬೇಣವಣಿ ಕೋಪುಣಿತಕು ಮಿಸಾಲಕ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಏಕಶೀಗೆ ವಾಬರಂ ಉಪದ್ದಿ ಫಣೆತು ನುವತ ಮಿ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏಕಶೀಗೆ ವಾಬರ ಲಿಬಿ ಫಣೆತು ಮಿ ಹಮಯಗೆ ನುವೆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಮಸಕೆ ಕುರಾಣೆ ಗೋತ ನೋಡಿಯಾ ಮುಂಗೆ ದಿಫಾವ ಗುಮಟಕ ಎ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣಿ ಗೋತಂ ಏನ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಹ ಬದಲೆ ಗಣ್ಣಾಣಿ ಕಮೆನೋ ehekama bayruka vaccine ge nature badalo nuwa efada kamaka goluwage keenato nimmevi hamas dohuge mi muddate tereka vaccine mi jehoma ge hama emme ekashegen wa gote kaman ei halomen hama WHO ge mi mingadta ka balala adi mi hatana kashen ekala wahake fahaga ko fenne ebe fulun hama covishield ge devana vaccine jehoma hama ekashegen wa muddate ge gotuka kandala fami bani mi emme digwege bar hafta ya ade meduge hama kiwegen to e keenato e ටෙක්ටි මුන් එකත නිම්මේ කොංකහල දිරාසාතයගේ මච්ච බල්ලවා පතෝ දැන් හමස්තුවගේ මුද්දතිගේ තෙරේක වෙක්සින් ෆෝරු කොන් උදවිච්ච නම කියනතෝ දැන් ඩයතුන් එකමුග අමල් කරන්චි හෙන ගොතකේ දැන් මේ ෆුල්සත් ගාලුන්ඩ හම වරබොඩන් එදේ කමේ මේ හෙල්ත් මිනිස්ටර් ගාරි හොන් සාෆ් කොල්ල දෙවොන් ඉහුමාල්ග වර බොඩති මස්සල්තක පෙමතිවේගෙන් ගොස් පවා ඉරුග මිහාතනන් යාරුග ඉචි ඕසීගේ මේ මසික්කතුගේ ඔඩිටෙන් හෙදිපවේතෝ ඔඩිටෙන් හෙදිපවානම ඒ ಹಾಮ ಕುರವಾಣಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗೆತ ವರ ರಂಗಲ್ ಸುವಾಲೆ ಅಸ್ಸೋ ಎ ಮಸಕೆ ಕುರಾ ಗೊಯ್ ಬದಲೆಫ್ ಕಾನೆನ್ ಅಳ್ಗನ್ ಕೊರಿಮೆಸ್ ತನ್ನವಾಲೆ ಹಾಮ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳಿ ಅಂ ಹಫ್ತಾಯ 12 ಹಫ್ತಾಗ ಜೆಹುಮೆ ಎಕ ಮಿ ಮುದ್ದತ್ ತೆರೆಗ ನುಜೆ ಹಿಜ್ಜಿಯಾ ಫುರ್ತಮ ಜೆಹಿ ಡೋಸ್ ಗೆ ಅಸರ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರಕ ಹಮಸ್ ದಿವಸ್ ವಂದೆ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಈ ಹಿಸಾಬುಗ ದೇವನ ಡೋಸ್ ಜಹಾಫಿಯಾ ದೇವನ ಡೋಸ್ ಗೆ ಹಾಮ ಏಗೆ ಅಸರ್ ಕುರಾಣೆ ಕಮ de miwagutu ane 26 megawani WHO ge hama technical note ei sage ki moli duniyege strategic advisory committee me rajyege Maldivian technical advisory group honnaguta moli duniyege ane vaccine abehenu immunization abehe strategic advisory committee en onnane ei duniyege ki fanni mahirum bariwa committee ebe flunge lafaya ekkon WHO ge technical note wani 26 mega nerifa hama mikantaka behegotun ei wagatke wareggena gaumtak hama vaccine nulibigen WHO an haftaya 12 hafta bunikamuga vies nulibunima den kinetto hadani den miwaguta ingilawan algon mennaki eha me dirasatak kuranoni scientist wara madu rajye algon memmes medani WHO noni duniyege hama fanni mahirun devwa lafage matin ehe algon mem boda WHO technical note balafa ane Maldivian technical advisory group ves ehen nimma fani de alwan faha kollam beenun ham fursatge sam emme rangali an haftaya 12 haftage jehume den e fursatge nolibe hindegga den wen option eki me hamas wanden devana dose jehume fursat ebote furtama dose repeat noko eha tanaves balagenne ulen jene haseko rakkaterkamge fiewalta me high risk group tagge mehum wakin hama war gadu koranjene adi high risk mehuna ekiga gega ole mehun hama war boda westanje hene shukriya ade shukriya rais ade awgon kulako danwada me HOC ge masake da hinga go geto awgon menge me HOC ge mihar masake kurani enhas nuwadiya meho ege terega volunteerun asuteka fansas fahi sarkaruge staffun ebole satek fansas ash hai health ministry ge addiya hate then every 32 cluster ga balairu agormenna mi bagotaki e 32 cluster kurani tafatu kandatta eki adda mihun e cluster to masek kurani then call center ga
මසෙකුරෙන් සතේක අශාවිස් ඒකතරේ වොලන්ටියර්ස් නුවදී තිනේ සරකාරු ස්ටාෆුන් ෆිලිස් එමෙ මීවරුගේ තනෙක්ගා අවගොන්මෙන්න තිවිදාළුවා මුද්දතු තෙරේගා අවගොන්මෙන්න ඔඩිටෙක් හෙදේ කන්නේ ඒ නමස් අවගොන් එමසෙකුරෝ මිගෙන්දනි ඉරාදු කරවියා අවගොන්මෙන් kan rangal kurang istaa kurang benuwa kama bani hamti idalu audit agulun hadam sje ehme masake agulun kuram dani eka e bagus nagane irad kure via mal astakenwe me e auditors hadani mene hadani megen e audit ga agulun gena badaltaka isdaataka me huriya kandata ega rangal kuranje kandata me huriya ka faha kurege dani geto ehme evak danwal megen geto miha bolu adege mihu masake kura tariga අවගොන්මෙන්න කුදියක මි කොම්මි ක්ලස්ටර් වකිවකින් ඔඩිට් කුරුමකි එහා ෆසේ හැක වෙන්නු 32 ක්ලස්ටර් මිදෙන්න ගොත දෙදරු ගොන්නනේ ශුක්‍රියා ಶುಕ್ರಿಯಾ ನಾನು ಯಾಮನಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದನ್ ಫರಾತು ಮೇ ಮಾಲ ಸರಹದ್ದು ರೈಜೆತ್ತು ಅದತುರು ದಾಣ ರಂಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಮಜಸ್ಮಕಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾವುದೆ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೇ ವಿದಾಳ ಫೆಬೆವೆ ಹುಳು ಮಾಲೆಗೆ ಬೈ ಗೊತ್ತುಗ ಬಿಹಾರ ಹಮಜಸ್ಸಾ ಫೈ ಫಾಲ್ಕರ್ ಸುಶಿ ಮೇ ದತುರು ದಾ ರಫಿಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ನಿಮ್ಮೆ ವಾಹಕ ಮಿಕ ಮಾಮದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಕೆ ಕೊಬಾತು ದೇಗ್ ಹಮಯ ಕಹಾಲ ಮೇಣು ಮಿ ಮಿಷ್ಕಾಗ ಮಾರ್ಗ ಬಸ್ಸಲಾಗ ತಹುಗಿ amko fawairu parata himana penwa niki vegen to kitan mi honto himalu kongero kuta fiole lene shukriya admi male diriule mi honda turdane rashe e kandayelon ei algolmen vefa waude ege emmasakken algolmen feshi mi male karega mi e beruge bayoka hinga resort e resort ge ebba ebay fahako fa covid gulige algonmen nange masakai nimige udi adege turum ves algonmen eba ehen rashe ita falakun hodumge masakke kora ehen obba tividalu irega male city council ge faratum male dirule mi honda turuda rashe ge gotuga taneka farko kandayli wahaka tividalu ඒ ආගොන්මන්නක අදි එවස් මශවරායෙන් එක සිටි කවුන්සිල් කුනේ නුකුරොබ අරුණ හිසාබක සදි සරුකාරුගේ එවස් වරාතක වෙස් එමසයෙන් ඇසෙන්නේ එකම කා බෙහෙගොත් එවස් මශවරාය කරොබ ෆෙන්නේ දෙහ නෝනස් හුළුමාදේ ගේ යෝ බින් ඒ HDC ය පතෙල් දීෆ මිල්කොකොෆ දීෆ ඔයි බිමේ එතන අමල් කුරානේ ගොයි කන් කුරානේ ගොතගේ ප්ලේන යොති HDC රාවා නිම්මා හැම එය බදලේ ගෙන්නකම වඤ්ඤා HTC ජෙහෙන මස්වර කර මුලි ප්ලේන බදලෙන් අන්නකම වඤ්ඤා අදි අලුන් ගබුල් කරාවතක සර්කාරස් ජෙහෙන එක මස්වර අකරව සිටි කවුන්සිල් අදි මිහාතනක නෙන් මස්වර අල්ගොමනක කරවා අසේ බෙත මිෂ්කාගේ शुक्रिया राइस आज मिशका कंतोग आवल मे आवल मिहार मिदनी मे tawgi to fudiyam koramo badanje tida badam ege fahon agon danwana me agon saf ko arwana tibe funna agon ala fiol taka agon kuranje kurani ma afrikan taka embima agon hiwan right majis ge committee be agon swal kuri agon me to jabara fonnani den agon men irad kuri via warang aba me kula kamenno eno to war gida bayge me involvement me tirege bole kuring agon me danwadi irwes me mi dennevi awolmege tereka base kurwa befun adatta emi eka kantaka riya kurwa fa visna devima mi eha fasehan awolmena nimma de wen tawgi kam bis awol kanege ekam warang abhan ege huri magalu mi magalu gaps awolmege vidan kurevije adi ekantoga mi alanje fiolta bis awol mihar ala afi alamun mi gendani itura badum mi gendani emi hisabu ekam oti adi geto awol tawgi nimma fa awol hissa kurala geto शुक्रिया राइस अलगन मोल्लिम वॉइस के सरातुम अलगन सवाल की मी वर्ल्ड बैंक का IMF का बलका में इदारा तक मीडिया हर वेतेरे का हिपोए मुनेफा दिव्य राज्य का हिंगा बाय इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में वगुता अनके साल में के नंगलवाने का में सौदा तरिया को नमस मियार के अप्रैल माह के तेरे का वर्ल्ड बैंक ने रिफाइन दिव्य राज्य को रिपोर्टिंग के से बैंक फा को मियार बस PSIP के दशम गिना
मशरूर तक गाने कम अद एक तिरंग की ना मशरूर तक फैसा दे को हम जे फावरनी एक्सटर्नल लोन तमे दर को कमा अलगोन सवाल की मानिक फंड के सरकार का पूरमन तो है मी हालत का इंफ्रास्ट्रक्चर मशरूर तक अदे धरणी के फैसा तांबरा दे को रंगल बैलेंस का मैनेज को के पूरी के अंदर शुक्रिया इंगे तो अलगुन मेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक की तिदाಳು इफदे डोमेस्टिक बजट खरद कोरा प्रोजेक्ट के नू मಳಿಯಕು ಗಿನ प्रोजेक्ट तंगे हेरी ಈ ಬೇರುಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದಿಗ್ ಮುದ್ದತ ನೆಗಿ ಫಹುರಿ ಲೋನ್ ತಕ್ಕೆಗೆ ಎಹಿಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಮ ಮಿಗೆಂದನೆ ಏಗೆ ಬೈ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಅಡುಸ್ ಜಸಾಲಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿತಿವಿ ಎಹೆಂಡಂ ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕೊರಂಜೆ ಕಂತತ ಆ ಮೇವಗತು ಕುರುಮಕಿ ರಂಗಳು ಕಮೆಕ್ಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕೊರನೆ ಮೇವಗತು ಮಿ ಇಕ್ಸೋದು ಹಿಂಗ ಒತ್ತುಂ ಈ ಮುಳಿ ಗೌಮಲ್ಲಿ ಬೇಣೆ ಫಾಯ್ದಾಕಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಕಬೂಲ್ ಕೊರನೆ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವೆಸ್ इकोनॉमिक टीम अवेस कबूल करेनी है हम एगो तो वीवरकु बजट डोमेस्टिक बजट बुरा नुए राज्य के प्रोजेक्ट कुरिय गेंदिमकी ए आर्गन मेंगे विष्णु में हम ए विष्णु में अलीगा मी प्रोजेक्ट मी कुरिय गेंदनी एगो तो फेना नर्दमागे ररशुग गायम कुरमा मालेग मी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अदी एयरपोर्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट मिहें होरी बड़े प्रोजेक्ट अड़ुन में मी मर्जसा आका अदी गस्ते नुकुरा ए लीफा हुरी फाइनेंस के हीगा मिहार मसक्के ई कुरुंग ए रंगल कमे कमा अड़ुन में फेनिगे कुरिया मिगेंदनी इराद कुरे विया डेट फाइनेंस कुरुमगा बेरुगे फरायतोगे मशवरा कोगे ए गोइतके होदा अड़ुन में कुरिया मी गेंदनी एगो तो G20 के डेट सस्पेंशन इनिशिएटिव प्रोग्राम एगा बैरे मिहार होरी हुरिहा लोन तके एगोम तक नगा फरी लोन त मिवनी मिहार गनियद फस कोदे एग इतुरु सीधा चाइना के कमर्शियल बैंक तक और नगा फहुरी ए लोन त अवेस जूना हिसाब फस को अति अनेका इतुर फस कुरु मंगेदी इराद करविया डिसेंबर हिसाब अनेका ए लोन त अवेस फस वेगन दान दे इंगोडान नॉन ते फॉर नाउ में मीडिया मस्तरेगा मार्केट गोस $3 million के स्कू के विका वाने नगा एगे हीगा कुरी रईस यामीन गे वेरकमगा वार बड़ो इंटरेस्ट गा नगा फै $250 million गे एगे बड़ो बा मिहारो अल्गोन में वाने दक्का अनिमा एगे नतीजा का मिवी अल्गोन में गे इकोनॉमी आ देते रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तक इतुबारो बड़वे अल्गोन में नंग इतुरा पैसा होदुमा मगु फहिवेಗೆಂದಿಯ ಅದು ಏಗಿತುರ ಎಬೆಂದೆ $1 million ಗೆ ಬೊಂಡೆ ಕುರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಂ ವಿಕ್ಕಾ ಎ ದೇಹಾಸ್ ತೇವಿಗ ಮೆಚುವಾ ಬೊಂಡೆ ಎವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊನ್ ಮೆ ಮಿಹಾರ್ ವಾಣಿ ಎಫರಾತ ವಾಹದಕ್ಕ ದೇಹಾಸ್ ಸಬ್ಬಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಎವೆಸ್ ವಸ್ಕೊಫ ಎಹಂ ವಿಮಾ ಫಾಸ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುರುಮುಗ ಇರಾದು ಕೊರೆವಿಯ ವರ ರಂಗಳು ಪ್ಲೇನ್ ರೇವಿಗೆ ಕುರಿಯ ಮಿದನಿ ಎಹಂ ವಿಮಾ ಮೀ ಅಳ್ಗೊನ್ ಹಿತು IMF ಉಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಹತಿ IMF ವಾಹತಿ ದಾಳು ಇದೆತ್ತೋ ಏರೋ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಹಿಂಗಾಫೆ ನುಹುನ್ನಾಣ ಮಿದಿಹಾರ ಮೀ ಹರ್ತರೆಗ ಅಳುನಣ್ಣ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಎಹಮ ದೆನ್ ನಿಕುಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀ ಅಬೇಗತೊನ್ ರಿವ್ಯೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಗ ಅಳುಂಡ ಹಿತು ಮಿ ಕಂತತಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ವೆಗೆ ಅಣ್ಣಾಣ Ahora de beto. Adargunge suala ki vetu dia dolu aharen haduwa balairo me furatama bale rakkaderu maer fiavaluta mi fiavuta tam face kureve gota miharu alafa fiavaluta tam face karam da gota balar nafata ken bahori ne mihar fenna mundani fiavaluta ka amum bolamba min waruta akko algunge suala ki miharu alafa fiavaluta ko dangalu natija en nereve halataka gosi yamu e halatega amal kurane backup plan ki ko bato e plan onnama ekama behe tafsir ham kodde manto shukran alundu hito bol embu eha boda dariye kiyenno ma genu doswima
මිහුණ උඳගුවාන ගේ තිබේ එහෙම වෙගෙන් දිමාවා කන්තත මේ එහෙම වීවරකු ඒ ජාග දීගෙන් එකන් කොන්ට්‍රෝල් කරවේතෝ අලගොන් මේ පදමු මිගෙන්දනි අරුණ හිතෝ මිහාර මිදනි ರಂಗಳ ದಿಮಾಯ ರಂಗಳು ಮಿಶ್ರಾಬ ದೋಹಕವರೆ ದುವಹೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾ ಮಿಂವರು ದವ್ವಮು ದಾತ ಮಿಫೆನ್ನನಿ ಎಮ ಕುರಿಮಿ ಸಲ್ಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆ ಫದೆ ದೆಹಫ್ತಾ ವಾಂದೆ ಎ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಅಳಾಫರಿ ಫಿಯೋಳು ತಕ್ಕ ಆಕೀಗ ಏನ್ ಅಮಲ್ ಕುರೆವಿಜ್ಜ ಕಮ ವನ್ಯ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿನ್ನ ಮಿಫೆನ್ನನಿ ಲುಯಿತಕೆ ದೇ ದಿನುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಒಣ್ಣಾನೆ ದೆ ಮಿಯವರೆ ಬೊಡ ಅಣಕಾಯ ಸಹಜೆ ಅತು ಇಜ್ಜ ಕಮ ವನ್ಯ ಅಳಾನೆ ಫಿಯೋಳು ತಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಗ್ರೂಪ ಏಕೀಗ ಮಶವರಾ ಕೊಫ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಾಣ ಅದಿಯೇ ದೇ ಏಗೆ ಇತುರಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿಹಾರು ನಿಮ್ಮಾಫಿಂಗ್ ಮಿ ಕೋವಿಡಕಿ ಮಿಹಾರು ಎಂಗೊಡಾಣ್ಣವಾನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಮಾಹಿರು ತಜ್ರಿಬಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾಹಿರು ವಿದಾಳ್ವಣಿ ಕುರಿಯಂಗೆ ದೇಹರ್ ತಿಂಗಹರ್ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಉಳೆ ಜೆಹೇಣಕಮ එහෙම වීම ඒ තයාරුවගේ මියා එකීග උළවේන ගොත්තකේ අරුල්මේ හෝදන් එබජේ ඒගොතු මිහාරු කොවිඩ మీ argument తయారు కొఫరి ఫెసిలిటీస్ ద దాయిమి కుర్మ దేహర్ తింగహర ఇతంత బహట్టాన గోత దాయిమి కుర్మ మసకెత కెప్పలేನೆ ರೇವಿಗೆ ಮಿದನಿ ಈ ಕೋವಿಡ ಏಕೀಗ argument ಎಕ್ಸೋದ ಹರಕಾಯ್ತಕ ಏಕೀಗ ಕುರಿಯ ದಾನ್ ಜೆಹೆನ್ ಏನು ಗೊತ್ತೆ ಒಕ್ಕಮಕ ಮಿಹಾರ ಎವ್ವಿಸ್ ಮಾಹಿರಕು ಸಿಖಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಮಾಹಿರಕು ನೆ ಆಮಕೊಫೆ එහෙම වීම ಅಗಳು ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಗೊತ್ತ ಅಮಿಯಾಳ ಫಿಯೋಲ್ ತಕ್ಕ ಐಕೀಗ ಇರಾದ ಕೊರೆವಿಯ ಕೋವಿಡ ಐಕೀಗ ಎಕ್ಸೋಗೆ ಹರಕಾಯ ತಕ್ಕ ಇತರ ಫುಳಾ ಕೊರೆವಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆ ನಸಿಮ್ ಇತರ ಇಚ್ಚೆ ಬಿದಾಳ ನಿಮ್ಮ මේ ශුක්‍රිය රයිස් මිහ රයිස් මේ විදාල වාහක පුරක් ඉතුර අවුල් දන්වාය ගොති අවුල මිහල් ප්ලෑන්ත කුරහා නිමි මේ හුල්මාදේක ඉතුරු ෆැසිටිය ගාය කුරුම කන්තතවක මසකතු ගවල මිහාර මේ උලනි එමසක මිහාර ෆෙෂිකන් කුරියද්දනි ඒ විදාල ගොත කුරිය මේ දේහරෙන් හදුවන් අවුල තයාරුගේ මක්සදුක දෙන් මිහාර හුරි ෆැසිටිය බස අවුල අප්ග්‍රේඩ් කුරුම්ගේ ප්ලෑන්ත ක මිහාර වනි රේෆ එකන්තක අවුල කුරමුන් ගෙන්දාලා එහෙම මේ අම එවිදාල් විහෙන් රයිස් විදාල් විහෙන් කුරිය මිය දේහරෙන් හා දොස්තරේක අවුලෙන් හැම මේ වර විස්නාගෙන් බදාගෙන් උලෙන් ජේනි දැන් අවුලු දෙකේ ගොතුග මේ අවුලෙන් මේ එලේ ෆියෝල් තකු මිහාර එමෙ ෆහම් මියෝල් ෆියෝල් තකු නතිජාතක අවුලෙන් මේ නස්ලා මුස්තාස් විදාල් ડોක්ටර් නස්ලා මුස්තාස් විදාල් පදා ඒ අවුලෙන් ෆෙන්නානි අදි දිහර්ක දුවස් ෆහම් දැන් මිහාර අවුලෙන් ෆෙන්නනි කුරීගේ එලිෆරි ෆියෝල් තකු අවුලෙන් ලිබුණු කොම්මස් වරේ අදි මිහාර එලිෆරි ෆියෝල් තකු දිවේ කොම්මස් වරේ එහෙම මේ කුදියක අවුලක දෙන්නවේ කමස් ඔන්නානේ මේ මාවල තිරියක් දාකම වෙස් ඒ ළමස් 1% ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් බෙහෙගොතුන් කොමස් බෙෆ්ලෙක්ස් වාද කුරෙවි කුරීග ඒ ආම ගොතෙක්ග දුනියේග ගබුල් කරා මින්ගඩකව වලි ඒ 1% කි ඒ හිසාබු එහෙම මේ 1% එක වාහකේ බෙදෙක්කේ තිරිවාජේ මිම්බර් ඒ ලෙගේ මේ සාම්පල් තකුන් පොසිටිව් වා අද 1% වල තිරිවිජකව වලිවියා ඒ රංගල හිසාබෙගේ අවුල පිටිබෙලි එමේ එකන් අවුල ක්ලැරිෆයි කරලා දෙන්නේ ගස් ශුක්‍රියා අස්ලම් ಅದು ಮಿ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ಯಾಗನ್ ಕ ದೋಳುವ ಹರೆಂಗ್ ಅದು ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಗೆ ವೆಸ್ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಂವರ್ ಗಿನ ಮಹ ಮೆದನಿ ಹಮ ದಾತಿ ತಕ ಕುರಿಮತ್ಲಾಮು ಕಮಾರ್ವನ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಮ ಗಿನ ಮಿಹನಕೆ ಹಮ ವರಂಗ್ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ ಅದಿ ಹಮ ಗಿನ ಮಿಹುಂ ಹಮ ವರ ಎಬ್ಬಾರುಲುನ್ ದೇಕಮಂ ಅಳುವನ್ ಫಾ ಕೊರಂಗ್ ಈ ಹಮ ನಂಬರ್ ತಕುಂ ವೆಸೆ ಬದಕ್ಕ ಹಿಮ ಮಿ ಕಮಟಕ ಅಳುವನ್ ಹಿತು ಗಾಡಿಂಗ್ ಹಮ ಶುಕುರ್ ದನ್ನವ ದೆಂಗ್ ಅಳುವನ್ಗೆ ದುಆಯ್ ಕಿ ಎಮ್ಮೆನಸ್ ಫರಿ ಹಮ ಸಿಖತೆ ಲೆವೊಂಗ್ ಎ ದುಆ ಕೊರ ಶುಕ್ರಿಯ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಂಡ ಅವ್ರ ಮೆ ಹಿಸಾಬು ಮೀದುಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಂಬಾಯಾಣ